Kære deltagere, velkommen til Vestnordisk Råds temakonference, som denne gang holdes i Hof her i Akureyri. Vi vil i dag diskutere klimaindsats og grøn omstilling i Vestnorden. Om lidt vil Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima, åbne konferencen. Og derefter har vi foran os en spændende dag, hvor vi diskuterer dette vigtige emne for os her i Vestnorden. Jeg hedder Sigurður Ólafsson, jeg er Vestnordisk Råds generalsekretær, og jeg er moderator på dagens konference. Vi havde glædet os til at mødes her i Akureyri, men endnu en gang. Og forhåbentlig sidste gang sætter covid-situationen en stopper for et fysisk møde, og derfor står jeg her næsten helt alene, hvor de fleste følger med online. Men vi forventer os dog jeres aktive virtuelle deltagelse, blandt andet i vores Q&A-sessioner efter forelæsningerne. Vi er dog glade for at kunne have vores lokale forelæsere her i Akureyri med fysisk i dag. Og nu vil jeg faktisk byde velkommen Akureyri Kommunes borgmester Ásthildur Sturludóttir, som vil give os en velkomsthilsen fra Akureyri. Dear guests, distinguished ministers of environment, energy and natural resources from Iceland, Faroe Islands and Greenland, members of the West Nordic Council, kære nordiske venner. It is with great pleasure that I welcome you to this online conference of the West Nordic Council, which is broadcasted to you from our beautiful town of Akureyri. Unfortunately, only very few of you could be here today in the conference house Hof, but technology makes it quite easy for us to meet online, talk to each other, listen and speculate on climate change and green solutions. It goes without saying that it's more appropriate for us not to fly across the ocean with heavy carbon dioxide emission to take part in a conference about green solutions and the big environmental problems we are facing. We should, of course, use technology to reduce CO2 emission in every possible way. Before we start, I would like to tell you a bit about our municipality of Akureyri. It's a small town with just over 19,000 inhabitants, but in Iceland, it is the forefront when it comes to environmentally friendly solutions, and the town is also the center of Arctic cooperation and Arctic studies in Iceland. In Akureyri, we are constantly striving to make our town carbon neutral by enhancing sustainability, recycling household waste, and more. All of this, I believe, will be explained in detail by the general manager of our company Vistorka later in this conference. But Vistorka could be translated into English as clean tech and renewable energy. Another great pillar in our environmentally friendly work here in Akureyri is the work constructed by the Arctic Institutes in town, which are closely tied to the University of Akureyri. We have our 4 representatives from those Arctic institutions here with us today who will talk more closely about this. The status of Akureyri as a center for Arctic matters and Arctic research in Iceland has been officially established by the Icelandic government, and the town now hosts a great diversity of conferences, workshops, and lectures on Arctic issues. Our main goal in all our Arctic ventures is to put high emphasis on sustainable future in the Arctic, the marine environment, green energy solutions, and promoting the well-being of the people in the Arctic. One means to this end was the founding of the Arctic Mayors Forum in 2019, where I am a chairman. The main aim of the Arctic Mayors Forum is to give the local governments a voice in the development of the Arctic. We who live in the Arctic must faithfully defend our right to make a direct contribution to all major government decisions that affect the future of the region on which we base our livelihoods. That's why we hold up the high slogan, "Nothing about us without us." Finally, I would like to remind you all that time is running out.
We must act quickly and reverse the evolution of global warming. We know the solutions. Now it's time for some fundamental changes and real actions. It's the high time for our political leaders to bite the bullet and walk the path towards a brighter future for our future generations. Thank you. Tusind tak, Ásthildur, og på vegne af Vestnordisk Råd, tusind tak for samarbejdet med at forberede denne konference. Og vi går nu videre og vil høre fra konferencens vært, den islandske delegation i Vestnordisk Råd, og nu giver jeg ordet til Steinunn Þóra Árnadóttir, Islands delegationsformand i Vestnordisk Råd. Ministre, Akureyris borgmester, inviterede gæster, Vestnordisk Råds medlemmer, kære deltagere. Velkommen til Nordisk Råds temakonference 2022, som denne gang afholdes i Akureyri, Island. Men som I ser, sidder jeg selv i Reykjavik med parlamentbygningen i baggrunden. Vestnordisk Råds temakonference er en årlig begivenhed omkring månedsskiftet januar-februar og holdes på skift i de 3 vestnordiske lande. Vi fik desværre ikke mulighed for at mødes sidste år på grund af pandemien, og denne gang må vi leve med at et begrænset antal deltagere i Akureyri. Det er vi den islandske delegation selvfølgelig meget ærlige over. Vi havde glædet os til at byde jer alle velkommen til Akureyri, men vi håber dog på jeres livlige deltagelse, hvor I kan stille spørgsmål og deltage i debatten på en virtuel måde, fordi emnet er vigtigt. I dag skal vi nemlig sætte fokus på klimaindsats og grøn omstilling i Vestnorden. Det er en vigtig debat, og det er meget relevant, at vi tager den fra Akureyri. I Akureyri forskes der nemlig meget i Arktis og klima, og Akureyri Kommune, som vi har hørt, arbejder også ud fra meget ambitiøse klimamål. Vi har heldigvis forelæsere, som kan møde fysisk op senere i dag, som kan fortælle os mere om klimaarbejdet her i Akureyri. Og vi er meget glade for borgmesterens tilstedeværelse på dagens konference, og jeg vil benytte lejligheden til at takke Akureyri for at tage godt imod os, og for et fantastisk samarbejde med at organisere denne konference. Ikke mindst dem, der har i de seneste dage arbejdet på tekniske løsninger, for at vi kunne holde konferencen hybrid. Vi går nu snart i gang med dagens emne. Vi har inviteret mange af vores dygtigste eksperter på området til at kaste lys over emnet og føre til videre debat, både her og forhåbentlig også ude i alle vores samfund. På vegne af Vestnordisk Råds islandske delegation vil jeg byde jer alle velkommen til dagens temakonference og glæder mig til dagens debat. Tak for det, Steinunn Þóra. Og til sidst vil jeg give ordet til Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima, og han vil nu formelt åbne denne konference. Dear friends, I have little to add to the words of my Icelandic colleagues here. Welcome all, it's good to see you, even if it's only on screen. I would have liked to meet you in person in Akureyri. That was my hometown for some years, and it's dear to me. We call Akureyri the capital of the north, which of course refers to its position as the largest population center and service provider in the north of Iceland. That title has, however, taken on a new meaning in recent years. Akureyri is the home of most of our Arctic organizations and expertise. In my last job as Iceland Foreign Minister, I had the honor of being chair of the Arctic Council during Iceland's 2-year stint at the chairmanship.
We work closely with experts at Akureyri in this busy time, with excellent results, even if we were severely challenged by the pandemic situations which we have still not fully recovered from. I will say more about the subject matters of this conference later on, but I would like to say now that I'm delighted to address a West Northern Forum with my colleagues, as well as with expertise from the Faroe Islands, Greenland, and Iceland. We have much to discuss when it comes to climate change and clean energy, and we can increase our cooperation in those matters and make our voices heard more. I sincerely hope that we can meet in person at some time. Of course, it's great to have technology that allows us to meet and talk in times like these. We should make use of online meetings even in normal times, as they are climate friendly and less time consuming than real live meetings. But we also need a real human interaction. I think we all have a bit of Zoom and Teams fatigue. I hope for better times, but I am most glad that we went ahead with this meeting, and I look forward to the intervention and discussion ahead. Thank you. Tusind tak, Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima. Og vi sender også en hilsen til deltagerne i Nordisk Råd og Stortinget, som altid deltager på vores møder. I dag er det Bertel Haarder, som deltager på Nordisk Råds vegne, og Mette Gerving Damsgaard, som deltager på Stortingets vegne. Tak for jeres deltagelse. Forhåbentlig hører vi fra jer under vores Q&A og paneldebatter lidt senere på denne konference. Og lidt praktisk information, før vi går videre. Hele programmet streames på nettet, og man kan blandt andet følge med på HOFs og Vestnordisk Råds hjemmesider og på Vestnordisk Råds Facebook-sider. Optagelse fra programmet vil også være tilgængeligt bagefter. I, som er registreret deltagere, I kan også deltage i debatten bagefter, hvor I kan både skrive ind spørgsmål i vores chatforum på Teams, ønske året og I række op jeres digitale hånd, så at sige. Det tror jeg, vi alle er blevet gode til i de sidste 2 år. Skandinavisk er Vestnordisk Råds kommunikationssprog, og derfor snakker vi skandinavisk her i dag. Nogle få, som har ønsket det, vil dog få lov til at snakke engelsk. Jeg vil derfor bede alle forelæserne om at venligt huske at tale tydeligt, som jeg prøver nu, så alle kan følge med. Når I publikum, det digitale publikum, stiller jeres kloge spørgsmål, må I derfor meget gerne stille dem på skandinavisk, men engelsk er som sagt også tilladt. Vi har mange forelæsere på programmet her i dag, og jeg vil bede alle forelæsere om venligst at respektere tidsgrænsen, som de allerede har fået opgivet. Men nu skal vi i gang med programmet. Nu skal vi som sagt til konferencens første del, hvor vi skal diskutere den aktuelle klimastatus og fremtidsudsigter i Vestnorden. Vi har fået 3 forskere fra hver sit vestnordiske land, som får 15 minutters taletid for at diskutere den aktuelle klimastatus og fremtidsudsigter i landene. Derefter vil der være tid til et par spørgsmål fra jer. Og jeg vil opfordre jer til at skrive en spørgsmål i chatforumet på Teams, og skrive ind, hvis I faktisk beder om ordet, eller om det kun gælder et skriftligt spørgsmål. Vi kan desværre ikke love, at alle får deres spørgsmål med, men I kan selvfølgelig indgå i en intern debat på vores chatforum.
Men nu vil jeg byde velkommen til vores første taler her i dag, og nu vil jeg byde velkommen til Halldór Björnsson, afdelingschef på Islands Meteorologiske Institut, som vil snakke om situationen, status på Island. Værsgo, Halldór. Tusind tak. Jeg håber, du kan høre mig. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, vi kan høre dig, Halldór. Yes. Very good. Yeah. Yes, so I will continue this talk in English, mostly because this is a fairly technical language. So even in Icelandic, I find it easier to do this in English. I apologize for those who have a hard time following me, but I will try to be clear. What I will talk about is basically climate change in Iceland, results of research that has been done in Iceland. I am the chair of a climate impact assessment in Iceland that is done every 5 years or so, and we are undertaking one right now. Much of the work I am presenting is though from the last assessment because the new one is not out yet. I will also show you some work of the IPCC, the International Panel on Climate Change, but the Meteorological Office in Iceland is the focal point for IPCC in Iceland, and thus we have some responsibility in sort of distributing the results. What I would like to start with is this map here, global temperatures. You may have seen this. Temperatures have been rising now for a while. This is the global one, going up to 2018, and it continues like this since then. This is the Arctic one, and they tend to look rather similar if you look at them. But you should be careful here. I tricked you because actually if you plot them on the same scale, you see that the Arctic is warming far faster than the globe. And this is something we call the Arctic amplification, and all of you have probably heard of. And this is sort of the first sign that people in the Arctic have a common problem or common issue here to deal with, that we are warming faster than the rest of the globe. And this is the spatial map of how it looks. There is a lot of variability in this. In this spatial map, for instance, Iceland has all the same color. This is the temperature change from before the century, turn of the century to after the turn of the century. If we look at Iceland, especially the same period, you can see that most of the warming that occurred in Iceland, if you look at this map here in the middle, most of the warming occurred in the west and northwest of Iceland, but other parts did warm too. This has to do with where the ocean currents in Iceland warmed most. Now, if we look at the last 5 years and ask ourselves, has this signal continued? It turns out that actually the last 5 years have also been warmer, but they have been especially warm in the northeast part of Iceland. So not the northwest part of Iceland as previously, but the warming has shifted a little bit. And this is very, very common when we look at climate data. We find that the data, while it shows the spots where it warms jump around. And if we look at individual places, we see that there's also a great deal of variability between year to year and between decades. Here we have data from Stykkishólmur in West Iceland starting in 1798 to 2021. And you can see that the 19th century was quite cold, then it warmed in the 20th century, cooled again, and then warmed again. The same thing for most of the long-term climate stations that we have, we can see a similar signal. Now, this is what we have been seeing in Iceland, and this is very well mapped, and we have a lot of detailed information about the causes of this and what this led to. But then we can ask ourselves, what do we expect? And this is a map from the IPCC, the International Panel on Climate Change, and it shows you what to expect if it warms by a certain number. So this is not warming rate, this is how much each location would warm as a fraction of global. So a region with 1 would warm exactly with the global average. A region with 2 would warm twice the global average. So if the globe warms by 1 degree, this region should warm by 2 degrees. If the globe warms by 2 degrees, this region should warm by 4 degrees. And as you can see, much of the Arctic lies in a region that is somewhere close to 2 degrees. Iceland actually happens to lie sort of on the intersection between a region less than 1 degree and up to 2. So we are somewhere close to the average. Greenland is above the average. The Faroe Islands, similar to Iceland, somewhere close to the average. But there's a great deal of variability around us.
So again, what to expect? This is something we did during our last climate impact assessment. We looked at this box here surrounding Iceland and asked ourselves, how would warming occur, and how should warming occur given projections of climate change? And here are two projections, one that's very hot, the red one, the other one is rather cold, and we can see that in one of them Iceland warms by more than 4 degrees, and in the other the warming is somewhat less, or about 2 degrees. But there's a great deal of variability in those results. That is both due to the uncertainty. We don't really know as well as we would like what will happen, but also due to the fact that climate actually varies on those timescales I mentioned, from year to year to decade to decade. So here's an aside of this. The IPCC has recently released an interactive atlas with results like this, and the website for this is given here below. We will share this with you if you inquire. And the Icelandic Met Office is the focal point. We'd like to draw your attention to this. And here's an example of this. We can see, for instance, this is the latest data from this atlas. Here's a projection looking at how things will warm in the Arctic. And in this region here, we see a time series of how things could warm. And these could go up to about 10 degrees. Most of that warming is actually over Greenland, less of it in Iceland. But one of the things one can look at is not just how much it warms, but also how is that distributed. And one of the things you can notice immediately is that most of the warming in the Arctic looks like it's going to be in the wintertime, but not as much in the summertime. Now, this is something that we know, but it's important to keep in mind. And this data set that I mentioned here is extremely useful for everyone to use. This is open, everyone can play with this, and it's good even for policymakers to try to have a feeling of what is known by going through this. Now, example of consequences will be, in Iceland, more warming in winter than summer. Precipitation is increasing and will increase. But we also notice that dry days increase. So in other words, when it rains, it may rain more, which means that intensity will increase. Glaciers in Iceland will vanish mostly during the next centuries if the warming is substantial. If the warming is capped at Paris or something less than that, we will still have some of our glaciers, but they will be shrinking a lot. Now, rivers and hydrological systems will change, as will changes in precipitation and glacier melting. Now, one of the examples here is that with warming, the spread of trees and growing things is going to change. And here's an example. This is birch. And if we warm by 1 degree, the birch can actually grow in a region that is above the current limit. And what we basically can expect is we can expect much of Iceland to be prime land for birch and other trees, which is now, because much of the highland center of Iceland is denuded and deserted, really. When glaciers melt, production capacity of hydropower increases, and this increases about 20%. The current system can capture about 40% of that, so clearly an investment is needed to make sure you capture most of this energy that would otherwise just flow into the sea and not be of any use. Furthermore, electrification of the transport sector, which is ongoing, will increase energy demand and put a strain on the distribution system, and this is something that needs to be worked on and is already in the planning stages of being worked on. And there is great scope for collaboration between nations here with regards to changes in energy potential, both in terms of hydro, and Greenland has a lot of untapped hydro potential, and in terms of wind, but both Iceland and the Faroe Islands have certainly wind energy potential. Now, agriculture and forestry, there is increased productivity of grasslands when you warm, and this is something that's going to be seen both in Iceland and in Denmark, and in Greenland, sorry, and Faroe Islands, and Denmark actually too. That is, when you warm, you may increase the productivity of grassland, but there are also other things that you have to worry about, things like increased or different kinds of pests and so on. So the net impact is hard to forecast, but it's certainly going to be considerable.
Now, in Iceland, we have to deal with natural hazards, and I'm just going to end this by talking about a few natural hazards. We do get some of those standard ones, more floods and so on, strange ones, more magma coming up potentially. But like everyone else, we also get sea level rise, and sea level rise will increase the risk of coastal flooding. And here is something that is rather odd. The IPCC has been predicting, sending out projections of sea level rise depending on how much the planet warms, and they also have these storylines that we term as low likelihood, high impact ones. Now, I'm just going to focus on the more likely ones, that is those that are termed SSP 85 down to 1.9. I'm just going to talk about one of those, but just this one here. And if we look at that one and ask ourselves how much does ocean rise, sea level rise towards the end of the century, we get a number that is somewhere below 1 meter in most locations, but it's not the same everywhere. And here is something odd. Close to Greenland, it actually rises less. And the reason is that when the Greenland ice sheet melts, it will change the gravitational field around Greenland and actually lead to a sea level drop in some locations in Greenland. This effect does extend further out, but away from Greenland, other factors like sea level rise due to heating or melting in Antarctica or something may overwhelm. So we will get sea level rise, but we will not get as much as the global average. So sea level rise in the region, Nordic region, may be, apart from parts of Greenland where it will drop, in other parts it may be anywhere from 20% to 80% of global average. This effect does extend to our region. This is another very important research topic that is another good scope for collaborations between the nations. The West Nordic nations are in a location which is very unique, and there are very few others looking at this. Most people are worried about their own sea level rise, and they're not looking into nations where sea level rise is not going to be as great as elsewhere. So, and what are the uncertainties surrounding this? Part of the problem is that this leads to an extra uncertainty about the rate of mass loss from Greenland and the rate of mass loss from Antarctica. They will not cancel out in our case. Now, so to summarize, the Arctic region warms faster than the rest of the globe. Iceland is also warming, but not uniformly. This warming will likely continue and have significant consequences, both for many natural and societal systems. Many of these changes raise similar issues in Greenland, Iceland, and the Faroes, and are scope for common work. An example of such changes is sea level rise, but the whole region will be affected by the mass loss of the Greenland ice sheet that will, strangely enough, reduce sea level rise in the region. But of course, this will then lead to an increase in faraway locations. This does affect us all to a different degree. Thank you very much. Tak, Halldór. Vi går nu videre til Hjalmar Hautun, oceanograf på Havstofan på Færøerne. Jeg giver ordet videre til Hjalmar Hautun. Kan I høre mig? Det kan vi. Skærm. Ser I skærmen? Ja, det kan vi. Den god. Jeg begynner med budskapet, det ikke så dyrt. Ja. Jeg kommer å snakke om klima, hav og liv. Jeg Hjalmar Hautun fra Færøyene, jeg oceanograf. Jeg kommer å snakke på noe som ligger mellom norsk og dansk i sted. Og kanskje litt engelsk. Det er de Sustainable Development Goals fra UN, som vi kjenner godt. Jeg fokuserer selvfølgelig på Climate Action, nummer 13. Jeg kommer litt inn på 14 også, Life Below Water. Som vi vet, så er Vest-Norden man kan si, en klimaoase. Temperaturer her, våre breddegrader er mye, altså langt høyere enn det samme ved liknende breddegrader, for eksempel Siberia og Alaska og så videre. Opp til 10-15 grader varmere. Og det kommer mye fra varmetransport i atmosfæren, varmefuktige vindene i jetstrømmene kommer inn over. Og så har vi også i havet, altså Golfstrømmen som tar mye varme i havet mot oss. Nå kommer den her termenheit. Og disse transporterer omkring 300 000 milliarder watt hver, så det er enorme transporter av varme, heldigvis, til oss.
De varme vannmasser som kommer mot vårt område, GS Ridge står for Grönland, Skottland Ridge. Vi har Grönland og Island og Færøyene ligger på den ryggen. Der strømmer varmt vann og saltvann nordover. Og det taper masse varme til atmosfæren, det blir kaldere, det blir tyngre, og får en tendens til å synke ned i dypet, og fyller opp det til badekar nord for denne ryggen. Og der det er fullt, så flommer det over som kallt på engelsk overflow. Noen kaller dette termohalin-sirkulasjon. Noen sier AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. La oss bare kalle den havets koldhjerte. Så en pumpemekanisme som drar Atlantisk vann nordover. Og den har nok gått siden tidenes morgen, kanskje med hjertestopp der vi har hatt istider. Men nå skjer noe rart, som vi vet, og som man først fant ut ved Hawaii, så økes CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det er ganske kraftig. Og dette medfører global oppvarming, som jeg har hørt så godt om rett før meg. Altså, vi legger sånn dyne av CO2 rundt verden. Den lover ultraviolett stråling fra solen inn, men den lover ikke infrarød ut igjen. Så dette er drivhuseffekten. Dette medfører selvfølgelig oppvarmning av jorden overalt. Veldig mye ned ved ekvator også, og enda mer opp ved polene. Fordampning fra sør, en økte transport av vann nordover. Så vi er i ferd med å endre klimasystemet. Hvordan ser så dette ut i Vest-Norden? Jo, økte vanntransport, mer nedbør, ferskere i havet, varmere, mer smeltevann fra Grønland og overalt. Så havet blir ferskere, det blir lettere, og ikke så lett å synke ned. Det vil si at denne pumpefunksjonen kan svekkes. Selvfølgelig er det et komplekst system, og nye artikler påviser også at nå smelter vi også havisen i Arktis, som kan medføre økt varmetap, og dermed dypvannsdannelse lenger nord. Så det er fysisk prosessforståelse, altså den er selvfølgelig ikke komplett, så det er usikkerhet kring den også. Så det er veldig viktig at vi måler på disse transporter, det er Atlantic inflow, innstrømning og overflow. Så ser vi på denne ruten nedover området her, Færøyene i Island, og bunntopografi, og så legger farge på, som viser typer av vannmasser som kommer her til. Så har vi det varme salte atlantiske vann som møter øst-islandsk vann. Og slike fronter kommer imellom, og det er veldig biologisk produktive. Store pelagiske fiskebestander spiser her. Og så går det videre denne fronten, møter norskhavsvann, og så kaldere. Og så mellom den fronten og Færøyene så har vi Færøystrømmen som liksom holder disse kalde vannmassene bort fra Færøyene, og gjør at vi har det ganske varmt også på Færøyene. Så har vi kantstrøm med enda varmere vann. Så det som er unikt her er at dette her er den store termohaline-sirkulasjonen liksom kommer sammen til smalle strømsystemer rundt Færøyene, og dette er det eneste stedet i verden hvor vi skikkelig kan ta pulsen på dem, skikkelig måle på dem. Og det gjør vi også langs slike standardseksjoner som stråler ut fra Færøyene. Og det er en hovedaktivitet i mitt forskningsinstitutt, Havståan, hvor vi har brukt det gamle skipet og nå dette nye, fine skipet til å lage disse målingene. Strømmålere som står der og måler hele tiden, hver 20 minutt. Det vil si, mens jeg snakker så kanskje får vi en ny måling. Og med sånt der som vi senker ned i havet, vi måler temperatur og saltinnhold og annet. Så dette pumpesystemet, det er ikke kun her, men det er faktisk en del av et så stort samlebånd. Disse prosessene opp nord, de påvirker hele verden. Og hovedmotoren er hos oss, og vi kan måle på den. Så, som vi har hørt, så kommer, vi vet jo, climate change, og hva sier IPCC, den nyeste rapport om disse tingene? Det sier at denne havets koldhjerte, eller termohaline-sirkulasjon, vil meget sannsynlig svekkes de neste 100 år. Det er ganske litt usikkert hvor mye, og det vil nok ikke stanse totalt i nær fremtid. Vi har fysisk prosessforståelse som mangler, modellsystemene er ikke perfekte,
Og så en del av usikkerheten også knyttet til oss selv. Hvor mye kommer vi at sprøyte ut av CO2 de kommende årene? Og som vi vet så har vi naturlige forandringer i CO2-konsentrasjonen. Da vi kommer til den industrielle revolusjonen så begynte det jo at økes en hel del. Og vi vet ikke hvor mye vi kommer å sprøyte ut kommende tiden. Så i IPCC så får man en sånn scenario. Det kan være underkant eller overkant. Så det er mye usikkerhet knyttet til dette. Da skifter vi gir. Vi går litt climate action, men går også i mål 14, life below water. Dette viser fra satellitt målt alger i havet i middel. Hvor det er gult og grønt, så er det mye alger, mye biologisk produksjon. Hvor det er lilla og mørkeblått, så er det store oceane desert, altså ødemarker. Og jeg sier ofte at ingenting er så dårlig at det ikke er godt for noe. Dette ekstremt dårlige vær vi har på færene, det blander opp sjøen, det tar opp næringsstoffer mot solen. Vi får en mye større våroppblomstring og primærproduksjon sammenlignet med mange andre områder i verden. Og denne her nedkjøling og den fører til dypvannsdannelse og fyller opp slike gyresystemer. En er den subpolare gyre, kaldt og ferskt vann, som roterer mot klokken, og så har vi Golfstrømsystemet som er en del av det subtropiske gyren. Så ja, det er ikke kun dette her overtørning til seg her, og horisontale gyresystemene er veldig viktig også for havklima. Og vi har vist at havklima her ved Island og Færøyene og Vestnorden, som helhet, er veldig mye styrt av disse gyrene, hvor mye kommer fra dem. Hvis den subpolare gyre er kraftig, så blir det kaldt og ferskt i området, men det kan også trekke seg og love mer av dette varme salte vannet nord, og så blir det selvfølgelig varmere saltere, og andre typer dyr og alt biokemi i havet. Vi har også kommet med et indeks som viser den her dynamikk gyre-indeks som står her. Den er svart stiplede, går opp og ned. Og det kan sammenholde mot salt. Veldig kraftig i begynnelsen av 90-tallet da atmosfæren var sterk. Det var noen endringer midt på 90-tallet. Kraftig regimeskift, økosystemene endret mye. Da den gyren ble svakere. Vi ser også en sånn saltdupp. Noen ganger så går bare salten holdet ned, og det er indikasjon om mer subarktisk vann inn mot området. Og vi har forsket de siste årene som viser at dette kan være gunstig for biologisk produksjon på skjelføkosystemene. Hva som skjedde nå i nyere tid er at vi har hatt en her varm salteperiode, men så plutselig etter 2014 så gikk saltet kraftig ned igjen. Så vi fortolker som en økt påvirkning av den her subpolare gyre, subarktisk vann, men også nord for Island, mot Færøyene denne veien. Så dette er en naturlig variabilitet som svinger på climate change. Og det som kommer nordfra, det er veldig rikt i dyreplankton, brødåte, mat for eksempel lodde og sild og mye annet. Og dette kommer jo strømmende nord for Island ned mot Færøyene. Dette er for eksempel hovedmaten til lodde, som vi fisker ekstremt mye av for tiden. Det meste det stiplet her, det er noe som heter Kalanos hyperboreus, det er en stor feit type dyreplankton. Det er også mat for sild som kommer til området. Så dette kan også være gunstig til å få mer subarktisk påvirkning på dette området, til dette området. Og vi vet jo at for eksempel akkurat så fisker man mye mer enn man har gjort de siste 20 år. Så mine budskaper er at varme havstrømme, og selvfølgelig vinden også, lager en vestnordisk klimaoase, mye varmere enn andre steder på samme breddegrad. Disse vil mest sannsynlig svekkes, disse havstrømme, til kommende mange årtier, men det er usikkert hvor mye. Og på denne her klimatiske langtidstrend så har vi naturlige svingninger som mye henger sammen med disse gyresystemene. Og for eksempel de siste årene så har vi fått faktisk et økt bidrag av artesvann til det ferskere, og dette har vært gunstig for
noen økosystemer. Så det vil jeg takke for meg. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. Tusind tak, Hjalmar Hautun, oceanograf på Havstofan på Færøerne. Og til sidst så får vi en tale fra Josefine Nyman, afdelingschef på Grønlands Naturinstitut. Og jeg vil opfordre jer til at skrive en spørgsmål allerede, fordi vi får tid til spørgsmål efter Josefines tale. Josefine Nyman, værsgo. Tak skal du have. Ja, som sagt, så hedder jeg Josefine Nyman, og jeg arbejder for en institution, der rådgiver den grønlandske regering om at tage tilpas hensyn i forbindelse med råstof efterforskning og udvinding. Vi blev etableret ved lov i 94 og har arbejdet inden for alle fagområder, og I kan selvfølgelig finde mere om os på vores hjemmeside. Min indgang til det her er altså som biolog. Jeg har en baggrund i biologi, og det er det, jeg vil nok tale mest om her i de næste 10 minutters tid. Vi har hørt det i de sidste 2 oplæg, at der sker jo rigtig meget, og Grønlands indlandsis smelter. Og det her er jo igen bare et meget tydeligt billede på, at det er noget, der virkelig sker. Men hvad er effekterne af, at indlandsisen smelter for det grønlandske samfund? Vi ved, at, og det hørte vi også her lidt før, at i det meste af verden, eller i globalt set, vil havet stige, men det ser lidt anderledes ud for Grønland. Men det der Josefine, jo... Ja? Kan du høre mig? Kan du trykke på fullscreen, så vi kan se det bedre, din forelæsning? Jamen, jeg synes, jeg har sat den på full screen. Okay. Men så fortsætter du bare. Jamen, jeg kan lige prøve at... Jamen, den... Ja, det var da lidt irriterende. Det er bedre nu, tror jeg. Ja, det er... Øjeblik. Lad mig lige prøve noget andet. Jeg stopper lige med at dele og deler igen. Ja, vi finder lige ud af det med teknikken. Så du kan bare prøve at dele skærmen igen, Josefine. Vi har teknikerne her med, som hjælper til. Er det bedre Sådan, nu? ja, nu kom det. Godt. Så stiller vi over til dig igen. Så det her med, hvad er det, der kommer til at ske, eller hvad er det, vi kan se i Grønland i dag? Altså det her med, at indlandsisen smelter, gletsjerne trækker sig tilbage, og det ses jo meget tydeligt, at der sker noget. Og den her øgede tilførsel af ferskvand i havet omkring Grønland, det er jo det, der er den store joker. Hvordan påvirker det vores økosystemer? Men det er jo ikke kun selve økosystemet, der påvirkes ved, at indlandsisen trækker sig tilbage. Altså havisen, der normalt er blevet, lægger sig om vinteren, den lægger sig jo ikke lige så meget, som den har gjort. Og her har vi et billede på, hvordan skibstrafikken ud for Vestgrønland har været i en årrække. Og forudsigelsen er jo, at det vil ændre sig. Der vil komme mere skibstrafik langs Grønlands, mellem Grønland og Canada. Og den påvirkning er jo noget, man skal tage med, fordi det betyder en større risiko for, eller der er en større sandsynlighed for, at der kan ske uheld med store skibe, der skal sejle langs Grønland. Og selvom vi ikke har olieefterforskning offshore i Grønland mere, så er der jo stadigvæk ting, der kan ske.
Så det her med havisen, der ikke ligger sig, som den har gjort tidligere, det er der ret tydelig evidens for, at vi har fået en meget længere åbenvandssæson. Og i et område som Diskobugten for eksempel, hvor der foregår et stort hellefiskefiskeri, også om vinteren fra havisen, der betyder det, at fiskerne faktisk ikke kan tage ud med hundeslæde og fiske fra isen. De bliver nødt til at sejle i de joller, de bruger om sommeren, og det udgør faktisk en kæmpestor risiko for den enkelte fisker at tage ud i det, I kan se her. Altså det betyder, at man faktisk får reduceret muligheden for at fiske i noget af året. Kun på vand, at vi ser de her effekter. Vi ser dem også på land. Og de her 2 billeder er taget her lige syd for Nuuk i Gerslorsungur Kobbefjord, og de er taget i 1867. Og for et par år siden, der var der nogle forskere fra ASIAC inde og tage de nøjagtigt samme billeder, og det er jo meget tydeligt, at der er sket noget. Det de her ting betyder for landjorden, for eksempel for landbruget, der jo er ret omfattende i Sydgrønland, det er jo, at for eksempel i sommerperioden er der kommet meget tørre perioder, hvilket man ikke havde tidligere. Og når ikke man har nok gletsjeris, der smelter jævnt i løbet af sommeren, så får man nogle tørkeproblemer, og man bliver nødt til at vande sine afgrøder. Og det er jo noget, der ikke har været nødvendigt før. Udover det, så kommer der jo også flere ekstreme vejrfænomener, som betyder, at når det så regner det rigtig meget i en meget kort periode, og dermed øger man udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsjorden. Så der er nogle effekter af det, der er sket de sidste par år, og som er forudsagt kommer til at ske igen, som vi ikke fuldstændig forstår de parametre, der påvirker det. Nogle eksempler fra havet, det er jo, hvis vi ser på de her meget, dem vi kalder for de ægte arktiske hvalarter, som er narhval og grønlandshval for eksempel, så ved vi, at jo mindre rigtig koldt vand der er, jo færre narhvaler vil der også være, fordi de har behov for vand, som er relativt koldt. Vi ved, at grønlandshvalernes vandringer vil ændre sig. Deres vandringsruter her, hvis det bliver ændret, og det kan det oplæg, så ved vi faktisk ikke helt, hvordan det vil påvirke udbredelsen. Hvis vi forsøger at fremskrive og definere, men hvilke havområder omkring Grønland vil der så være tilbage til de her ægte arktiske arter, så ser det jo ikke så godt ud, fordi der bliver jo mindre og mindre af det i takt med, at havets temperatur stiger. Og det her, det er jo noget, der foregår altså helt uafhængigt af den jagt og andre forstyrrelser, der ellers er. Fordi den her øgede skibstrafik, der forventes, og som vi har set lidt af, den vil jo også gå ind og påvirke sådan noget som narhvalers vandringsruter. Det vi forsøger at gøre her fra instituttets side, det er jo at ikke kun se på forskningen, men også forsøge at få fat i folk, der netop er ude, fiskere, fanger og andre, som er ude i naturen, og prøve at få fat i dem og komme i dialog og udvikle projekt. Men det er jo en tilgang, som kræver rigtig mange ressourcer. Det er meget tidskrævende at opnå den tillid og kendskab til hinanden som forsker og som fanger eller forsker
naturelskere i forskellige samfund. Vi er jo lidt belastet af de store afstande i Grønland, og vi er meget få mennesker, så derfor er der også et kæmpe behov for, at vi trækker alle ressourcer frem og for virkelig får brugt den viden, der ligger, ikke kun fra det videnskabelige arbejde, der foregår, men også fra de folk, der selv er ude at se. Så jeg tror faktisk, og svare kan du på spørgsmål. Jeg har lige tabt lyden det sidste del. Jeg tror, der var måske bare nogle afsluttende ord fra jer, dig, Josefina. Men vi fik det ikke helt med. Den sidste minut. Det var måske bare tak for talen, eller? Ja, det var bare, jeg sagde bare, at jeg ville stoppe der. Okay. Forsvandt lyden, eller hvad? Jo, lidt. Vi har snestorm her, så det kan være, der er sne i forbindelsen. Så får vi det endnu en gang bevist, at det er jo ikke det samme at sidde i samme lokale eller stå i samme lokale, som at prøve det. Men vi prøver så godt, som vi kan med teknikken. Men tusind tak, Josefine. Og tusind tak til jer alle forelæsere, Hjalmar, Josefine og Halldór. Og nu har vi faktisk 15 minutter til spørgsmål. Jeg tager min computer her op til podiet, så I kan faktisk stille spørgsmål. Og jeg kan se, at om det er Steinar Þóra, har du lyst til at stille spørgsmål, eller? Jeg kan se i chatforum, at og det er også Pipaluk, måske. Ja. Skal vi begynde med dig, Steinar Þóra? Det kan vi godt. Tak for meget gode oplæg. Og det er meget imponerende. Men spørgsmålet er så måske lidt, hvad kan vi gøre for at enten standse eller gøre udviklingen mere langsom, og hvad kan regeringer gøre, politikere gøre, og så hvad Pipaluk havde skrevet ind til, hvad kan borgerne gøre. Altså, hvordan reagerer til det her? Fordi det er skræmmende. Skal vi, var det et spørgsmål til nogen særlig forsker, eller alle? Lidt til alle, måske. Ja. Skal vi tage så en runde, hvor vi begynder med Halldór? Hvis det er svært at svare på dansk, så kan du godt svare på engelsk. Ja, okay. Det er ikke en let spørgsmål. Hvad kan vi gøre? Men verden har skrevet, jeg må gå på engelsk. We do have the Paris Agreement to limit global warming. This is the vehicle or the only path we really have right now. So the actions that nations have to take need to be tailored so that we can fulfill our obligations under the Paris Agreement. We also have to make sure that other nations fulfill theirs. And then we need to strengthen our obligations. This is sort of the track record that needs to be set. In some ways, this is not very complicated. Of course, there is a lot of details, but we do have, each nation can set up a plan saying, how am I going to get this agreement? And once you do that, you can sort of work yourself through the details. They will differ from country to country. In Iceland and in most of the West Nordics, I think, focus on renewable energy and try to basically
decarbonize the economy is sort of the fastest route. There are things we will have a very hard time decarbonizing, but other things we will have an easy time, and we should start with those. Thank you. Tak for det, Halldór. Jeg giver ordet videre til dig, Josefine. Hvis du kan give et kort svar på det meget enkle spørgsmål. Jo, tak. Ja, hvad kan vi selv gøre? Det er jo et politisk spørgsmål et langt stykke hen ad vejen, og jeg tror også, der kommer noget om det her senere. Men altså, hvis vi ser på Grønland, så er langt størstedelen af den energi, der laves i Grønland, den kommer jo fra vandkraftværker. Island har jo nogle andre ressourcer, de kan trække på med deres energi. Men der er jo også noget om at gribe i egen barm. Altså, man kan jo gøre mange ting selv for ikke at flyve så meget og så videre og så videre. Men når man bor et sted som Grønland, så er der jo bare nogle ting, man ikke kan gøre. Og det komplicerer jo tingene lidt, når vi taler sådan i vestnordisk regi. Tak for det, Josefine. Noget, du vil tillægge, Hjalmar? Det er selvfølgelig et kjempestort spørsmål, og det er ingen tvil om at CO2 skal ned. Det vet vi jo. Så forbruket ned, CO2 ned, også øke forståelse for hvad er climate change, og hvad er naturlig, og hvad er menneskeskabt. Forstår prosessene. Og også passe på at ikke forby et drama. Man kan paralysere menneskeheden og sige, at det er bare drama, man lægger sig ned og spiller død, for vi er færdige allikevel. Så også holde optimisme, ikke misbruke dette av politikere og vitenskapsfolk og andre. Så tillit, forståelse og selvfølgelig CO2 ned. Tak for det, Hjalmar. Du må gerne tænde for den kamera, og vil meget gerne se dit ansigt, hvis du kan. Vi går videre til et andet spørgsmål. Det er, jeg vil give ord til Edvard Jacobsen, som er Vestnordisk Råds anden viceformand og formand for den færøske delegation, som har ønsket ordet. Tak, Sigurd. Det har været meget interessant at høre og følge med i, hvad det bliver sagt. Og jeg tænker også, at det her med klima og det, som vi har i gang i, er meget et stort spørgsmål for alle vores nationer. Men jeg er ligesom lidt der på banen. Måske der kommer også nogle forelæsninger fra klimaministrene, så der får vi måske. Men jeg tænker bare, at de små ting, som både folk og regeringer kan gøre i fællesskab, nogle gange så får man måske vi plejer at kalde det en gulerod, som gør, at du vælger at lægge om til noget, som er mere grønt, og nogle gange så kommer der nogle krav, men at det følger sådan lidt frem og tilbage og følges ad, så vi flytter os stille og roligt fremad, fordi det ofte store armbevægelser viser ofte, at så får man ikke gennemført. Fordi det er meget, jeg ved, hvordan regeringen er, når det begynder at arbejde med de her ting. Alle vil en masse, men det er altid svært at være den, der siger, ja, nu går vi i gang. Og så kan man pludselig ikke tale til en flertal i tinget. Så det kan være, at det skal være på en lavpraktisk plan, at vi begynder at tænke lidt mere bredt, og tage nogle små ting, i stedet for ingenting at gøre. Så det er ligesom, det var bare sådan en bemærkning til det her, som vi har været i gang med. Men det har været meget interessant, og vi har fået at vide om nogle store ting. Men hvordan kan vi alle i fællesskab flytte lidt? Det er ofte så de store ting bliver til ingenting. Det ved vi godt alle sammen. Så det kan være nogle små ting ad gangen, som gør, at vi gør en forskel. Det er bare, om det er noget, der er en vedmærkning til, eller hvad det var. Det var mere et tilskud til talerne. Tak. Tak for det, Edvard, og det leder måske tankerne til, at Vestnordisk Råd jo faktisk har sendt en opfordring eller rekommandation videre til regeringerne til miljøministrene og klimaministrene i landene om at samarbejde formelt på miljø- og klimaområdet. Det vender vi tilbage til senere på denne konference. Og nu giver jeg ordet videre til Pipaluk Lynge Rasmussen, Vestnordisk Råds formand og formand for den grønlandske delegation i Vestnordisk Råd. Værsgo, Pipaluk. Hej, og mange tak for jeres oplæg, og tak fordi I kunne deltage i dag. Det jeg
efterspørger i det her, i disse 3 præsentationer, det er, hvordan kan vi lave en grøn omstilling? Fordi jeg synes, alle i kloden nærmest, eller mange i kloden, er ops på, at der er klimaforandring, det bliver varmere. Hvad kan vi selv gøre? Fordi temakonferencen hedder jo stadigvæk klima og grøn omstilling. Og jeg synes selv, jeg oplever rigtig mange henvendelser, både fra borgere, men også fra vores nyhedsbureau. Jeg blev for eksempel interviewet sidste uge, hvordan kan man lave en grøn omstilling? Hvordan kan man mindske sin plastikforbrug? Og det er derfor, jeg opfordrede folk til at deltage i det her virtuelle møde, for at se, hvordan man selv som borger kan lave en grøn omstilling. Så vi ved siden af de viden om klimakrisen selv kan handle, fordi det er noget andet, hvis en regering laver en lov eller underskriver Paris-aftalen. Men det vigtigste er, at alle borgere er med på den, så de ved, fra de står op til de går i seng, hvad er det, de selv personligt kan vælge og fravælge, hvis de skal være med på den der grøn omstilling. Fordi det er essentielt i sidste ende borgerne på planeten, der skal handle med på det her, ud over regeringen. Så jeg savner lidt den der, hvad kan borgerne selv gøre i grøn omstilling. Tak. Tak, Pippa Luk. Og heldigvis så får vi jo noget om grøn omstilling senere på denne konference 2:30 i dag. Så skal vi nemlig snakke om at få 3 eksempler fra Vestnorden om, hvordan man kan arbejde med grønne løsninger og grøn omstilling. Så det vil jeg opfordre alle til at lytte med til 2:30 i dag, det vil sige 11:30 grønlandsk tid, 2:30 islandsk og færøsk tid. Men har forskerne lyst til at give os nogle gode eksempler, eller måske et par eksempler? Jeg ved ikke, hvem vi tager ordet af forskerne. Jeg vil godt lige sige en ting. Altså, også lidt i lyset af det spørgsmål, som Tove Søndal Gant har stillet, ikke, omkring, hvad for nogle forskningsprojekter eller samarbejdspartnere har vi. Altså, og det er jo, der foregår jo forskning i samarbejde mellem de nordiske og vestnordiske lande. Altså, vi fra Grønlands Naturinstitut har jo samarbejdsprojekter både med Færøerne og med Island, inden for både det marine, altså fisk, men også inden for altså hvaler og fugle. Og der foregår jo en hel del forskning og projektsamarbejder i regi af Arktisk Råd, og hvor Akkurat jo også har CAF-sekretariatet og den vej rundt. Så der er bare ikke så mange penge, for at være helt ærlig, i Grønland til den her slags forskning. Så derfor bliver vi jo nødt til at søge andre samarbejdspartnere også, hvilket vi selvfølgelig gør. Tak. Josefine har nævnt spørgsmål som Tove Søndal Gant, som er repræsentationschef for den grønlandske landsstyre her i Reykjavik, Island. Hun har stillet spørgsmålet til forskerne, hvilke samarbejdsprojekter har I Vestnorden, og hvilke fora mødes I? Så det kan vi måske lægge til det tidligere spørgsmål, men Halldor, den islandske forsker, har bedt om ordet. Så værsgo, Halldor. Yes, this was to the previous question. I mentioned earlier most of the responsibility is on the national level. I'm not very fond of looking at personal responsibilities in this case. We of course all can do our best to limit our choices and lead a good life, but to solve the issue, that is done on a national level. You have to transform economies, and you have to address this at a level which individuals are not the right vehicle for, except through voting or elections. So that, but the former question about work, research that is sort of common research, there is indeed some common research between our nations, but I think this
the fact that we are in an environment which is changing somewhat differently from the rest of the globe means that we should work more together on this, and we should facilitate, or governments should facilitate for researchers to work more together on this, within this region. Thank you. Tak for det. Halldór, er det noget, som du vil lægge til, Hjalmar? Ja, jeg måske to ting. Selvfølgelig, det er problemer. Det er problemer med klimaforandringer, men vi har også muligheder. Man kan også se lyst på det. At vi her i Vest-Norden skal omstille oss fort. Hvis vi snakker om fiskeri og CO2-emission, så er den færøyske flåte en av de store synderne, og det vil den alltid forbli. Så mer forståelse, mer direkte, mer effektivt fiskeri av de kjempestore trålerne. Da får vi halvdelen, de står for halvdelen av CO2-emissioner fra Færøyene. Så der kan man sette noe inn. Da det kommer til samarbeidsprosjekter, så vil jeg kanskje nevne et som vi for nylig har satt i gang. Det er penger fra Folketinget fra Danmark, en færøysk politiker som fikk 26 millioner til klima- og havforskning og økosystemer som har gått i gang. Og det knytter broer mellom Grønland, Færøyene og Danmark. Og det er litt kunstig å hoppe over Island. Jeg mener, jeg sakner Island i dette. Så det skjer noen ting, men la oss liksom få den broen for å få Island mer inn i bildet. Det er noe som jeg sakner. Tak for det, Hjalmar. Og vi håber, at ministrene og ministrenes embedsmænd sidder og noterer lige nu det, som kunne være godt at tage op, når de skal reagere på Vestnordisk Råds rekommendation, hvor Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne, som sagt, til videre og et formelt arbejde på miljø- og klimaområdet. Det vender vi tilbage til senere på denne konference. Nu er det faktisk tid til pause. Den første pause i programmet, hvor vi vil holde pause indtil 20 minutter, og nu er der over den hele time. Det vil sige indtil klokken 13.20 her på Island. Det vil så betyde 10.20 Grønlands tid. Så vi er tilbage, som sagt, om 10 minutter, klokken 20 minutter over den hele time.
Velkommen tilbage. Alle har forhåbentlig haft tid til en kop kaffe. Vi begynder nu, så nu håber jeg, at alle sidder igen foran deres computer, fordi nu starter vi som sagt igen. Og nu er vi kommet til konferencens anden del, hvor vi hører fra vores vestnordiske klima- og miljøministre. Ministrene vil først få tid til et indlæg, hvor de diskuterer deres regerings klimaindsats og grønne omstilling og det vestnordiske samarbejde på klimaområdet. Og vi begynder med Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima. Værsgo, Guðlaugur Þór. Ministers and dear friends, I'm new in my present position, and this is one of the first events I take part in where there is a discussion on climate and energy issue in a wider context. I welcome that this is a West Northern contest. To start with, we always feel among friends when we meet with our good neighbors. While the countries of the West Northern are not similar in all aspects, we tend to understand each other as we live close to nature, in land that outsiders tend to see as cold and remote. When it comes to climate change, we face many of the same challenges when it comes to the impact of change and how we can adapt to change. We are all closely attached to the sea. Almost all our people live on the coast, and our economies and societies are dependent on the bounty of the ocean. The effects of climate change on the oceans and on marine life with regard to acidification, ocean currents, and the retreat of sea ice is therefore of utmost concern for us. One area of cooperation could be coordinated better in the field of scientific research and monitoring. Our region hosts a pivotal place in the global circulation of the oceans, where the Gulf Stream sinks, so to speak, north of Iceland and east of Greenland, and reverses its flow in the deep. We need to understand and monitor this situation closely, especially in the light of melting ice, which can upset this system. Other areas of scientific cooperation could be in the fields of monitoring sea level change and glaciers. Granted that Faroese experts would have less ice to monitor than us in Iceland and Greenland. With regard to climate mitigation, our efforts to slow down the heating of the atmosphere, we are not a big part of the problem in absolute terms. The fate of the planet rests largely on the biggest emitters: China, the United States, India, the European Union, etc. We are not big emitters, but of course we need to do our part. And I think we can do more than our population's numbers indicate. We are indeed a small part of the problem, but we can become a bigger part of the solution. How so? On a global scale, the core of the climate problem lies in the energy we use. Our economic life is mostly powered by fossil fuels. This needs to change. We need to harness renewable energy instead. West Northern has an abundance of renewable energy. Iceland is unique with regards to its geothermal potential, but our lands and region have an abundance of wind, hydro, and ocean currents and tidal energy. On the global stage, we see that many small islands
Island developing states have made a point out of ambitious plans for climate mitigation and clean energy transition. They are at the frontier of the impact of climate change, and some are threatened by disappearance beneath rising sea levels. So they want to set an example in being at the forefront of adopting clean solutions. Arctic countries do the same. Can we do that in our in our corner of the world, which is also the melting frontier of climate change? As for Iceland, we have made a clear stand. We want to be at the forefront of the clean energy transition. Our new government has announced a ban on oil exploration and development in Icelandic waters. Greenland had done that earlier. More proactively, Iceland wants to continue its path of clean energy transition, which has been completed in the fields of electricity and heating. We want to power our cars, ships, and airplanes with renewable energy, electricity or clean fuels. This requires access to clean technology and build up in infrastructure. We have been building up infrastructure here in Iceland for electric cars, and we see that this has helped. Iceland is now number 2 in the world in the sale of clean cars. We have also been reminded recently that the transition to clean energy has its challenges. Less rain than usually means that Iceland's hydro energy is presently less than demand. The electricity transmission system needs updating. We share challenges when it comes to these aspects as sparsely populated countries. I welcome further cooperation in the field of energy matters and clean energy transition. I think that we can learn from each other and that we could benefit from cooperating. We will discuss here possible fields of cooperation. I have mentioned some, and others will mention other possible issues. I also find that there is a clear will to increase cooperation, and this is evident in the declaration of the parliamentarians in the West Nordic Council. That invites the question how to best go about with such cooperation. It should, of course, be noted that there already is considerable cooperation, formal and informal. For example, in the fields of science and research and among officials. We also need to be practical as we have limited manpower and resources. And even if we live in the same neighborhood, transportation is not always cheap and easy. We can compensate for this by being smart. We can use opportunities at Nordic and Arctic meetings to meet at the site as West Norden. And we can use technology to bridge distances, as we are doing here, even if I repeat my concern that too many online meetings start to wear on your soul. We all need some real human contact and small talk on the site, in addition to structured thematic discussion. I would also suggest that we look at the cooperation in the West Northern region from a broad perspective, but not only as a meeting of parliamentarians and government officials. And in my last position, I commissioned a report on the relations between Iceland and Greenland and Iceland and the Faroese, and where we might have opportunities to strengthen our ties. These reports was made and is official and contains a number of good insights and proposals. I would encourage greater cooperation, not only among officials, but also among experts and in the private sector. We can learn from each other and increase our ties in areas such as transport and tourism and sustainable fisheries and aquaculture and fighting for cleaner seas, to take some examples outside the scope of this conference. Thank you. Kære takker, Guðlaugur Þór. Vi går nu over til Grønland og vil høre fra Kalistat Lund, Grønlands Naalakkersuisaq, for landbrug, selvforsyning, energi og miljø. Værsgo, Kalistat.
Kalistat, du er på mute. Kan du unmute? Yes, jeg er som finger troubles her, men nu er det vist nok i orden. Kan I høre mig nu? Ja, det var du. Okay, godt at se dig, Kalistat. Jo, tak i lige måde. Jeg kan være her i dag. Arbejdet i Vestnorden har altid betydet meget for mig, at den venskab, som er meget nødvendig inden for vores arbejde, ikke mindst i de emner, vi snakker om. Så jeg er meget glad for at være lidt tilbage i dag i Vestnorden. Jeg har i mange år arbejdet som medlem der. Men ellers tak for ordet, og gode kolleger. Islands minister for miljø, energi og klima, og Færøernes minister for miljø, og erhvervsminister og øvrige medlemmer af præsidiet, og øvrigt medlemmerne af Vestnordisk Råd og venner af Vestnorden. Først og fremmest skal jeg takke Vestnordisk Råd for at tage initiativ til denne vigtige konference, hvis vigtige emne understreger betydningen af vores vestnordiske bånd og samarbejde. Temaet for konferencen er i harmoni med de fokusområder, regeringskoalitionen i Grønland, bestående af Inuit Ataqatigiit og Nattaqaq, har prioriteret, nemlig Arktis, miljø, grøn energi og bæredygtig udvikling. Klimaudfordringen er en af vores tids største globale udfordringer. Situationen er alvorlig. I Grønland vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme de udfordringer, som klimaforandringer fører med sig, og vi igangsætter flere nye initiativer for at bremse den stigende globale udledning af CO2. Udledningen af CO2 fra Grønland udgør kun en meget lille del af de globale udledninger. Men Grønland er klimaforandringernes gidsæt. Vi oplever klimaforandringerne, og isens afsmeltning er meget mærkbar og synlig i Grønland. Temperaturen stiger cirka 3 gange hurtigere i Arktis end den globale gennemsnitlige temperaturstigning. Lad mig give en hurtig liste over de bekymrende resultater af klimaforandringerne i Grønland. Risiko for nye invasive arter, øget risikoen for alvorlige fjeldskred, der kan udløse tsunamier, risiko for påvirkning af grundstrømmen, mindre permafrost og dermed risiko for, at hus og bygninger står mindre stabilt. Mindre havis, som påvirker de fisk og fangstyr, som vi lever af. Mere ustabilt vejr osv. Det er derfor nødvendigt, at vi både begrænser udledning af CO2, samtidig med at vi forebygger og tilpasser os konsekvenserne af klimaforandringerne. For at sætte handling bag de gode intentioner besluttede Naalakkersuisut i efteråret, at Grønland skal med i Paris-aftalen. Det betyder, at vi har besluttet, at det territoriale forbehold, der har været gældende for Grønland, skal forelægges i Inatsisartut og søges ophævet. Naalakkersuisut vil således indlede godkendelsesprocessen ved beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Grønland skal tilslutte sig Paris-aftalen. Både Island og Færøerne med i Paris-aftalen, og jeg kan se muligheder for at samarbejde i forbindelse med Paris-aftalen og i forbindelse med deltagelse på klimakonference. Konkret vil jeg lægge op til en tættere dialog med vores lande op til COP27 om mulige fælles initiativer. I Vestnorden lever vi af havet. Det er derfor naturligt, at vi går foran i det grønne omstilling til havs. Grønland planlægger at være med for en international konference om grøn skibsfart i efteråret 2022. Vi vil gerne samarbejde på tværs af Vestnordisk Råd om det også sammen med vores parlamentarikere. Naalakkersuisut igangsætter nu udarbejdelsen af Grønlands første nationale klimastrategi. Strategien skal indeholde de overordnede mål og indsatser for vores nationale klimaindsats. Naalakkersuisut vil fremme den grønne omstilling og samtidig sikre økonomisk vækst. Grønne og bæredygtige energiløsninger er vejen frem i Grønlands klimastrategi. Der vil derfor være fortsat fokus på udnyttelsen af vores vandkraftspotentialer. I sommeren 2021 besluttede vi at meddele et stop for nye kulbrinte efterforskningstilladelser.
Efterfølgende er Grønland gået sammen med Danmark og Costa Rica i en alliance, Beyond Oil and Gas Alliance, som blev lanceret til COP26. Når de nye vandkraftværker står færdige om få år, vil 90% af den offentlige energiforsyning stamme fra vedvarende energikilder. Og vi har flyttet tusindvis af borgere væk fra private oliefyr over til den grønne. På længere sigt er vores mål at blive selvforsynende med grøn energi, ikke bare i den offentlige energiforsyning, men inden for alle sektorer. Vi skal arbejde for at eksportere grøn energi, og vi skal øge andelen af grøn energi, når vi skal forsyne borgere og virksomheder i Grønland. Det er vejen frem. Der er både økonomiske og miljømæssige gevinster ved at vælge og prioritere den grønne og klimavenlige omstilling. Jeg har med interesse noteret med mig Vestnordisk Råd rekommandation 1/2021, hvor de vestnordiske regeringer opfordres til at øge samarbejde om fælles indsats på miljø- og klimaområdet. Med forbehold for udarbejdet af rekommendationsbehandling på Inatsisartuts efterårssamling i år, vil jeg gerne udtrykke min foreløbige holdning. Der er nogle helt oplagte vestnordiske perspektiver, som ikke får den fornødne fokus i mange af de internationale fora, hvor vi som vestnordiske ministre for klima og miljø også deltager i. Og ud fra et ønske om effektiv udnyttelse af vores sparsomme tid og ressourcer, vil jeg foreslå, at vi fremover oprette en fast vestnordisk samarbejdsforum for klima- og miljøministre, gør klima og miljø til et fast dagsordenspunkt på de møder, som vi skal til at have som vestnordisk samarbejdsministre, som følge af Vestnordisk Råds rekommandation nummer 1/2020. Under det daglige dagsordenspunkt kan vi, udover at udveksle erfaringer og idéer, også drøfte muligheder for at træffe beslutninger om fælles initiativer under eller i forbindelse med de internationale fora, hvor klima- og miljøspørgsmål drøftes. Jeg ser frem til vores fortsatte diskussioner for at styrke vores vestnordiske samarbejde, herunder også ved temakonferencen om børn og unge i juni i Sydgrønland. Qujanaq Kallistat for din tale, og til sidst vil vi høre fra Magnus Rasmussen, Færøernes miljø- og erhvervsminister. Så jeg giver ordet til dig, Magnus. Hej. Kan I se og høre mig? Vi kan høre dig i hvert fald. Nu kan I se mig, hva'? Ja. Ja, nu synes jeg det. Jeg gør det alle sammen. Ærede ministre, parlamentsmedlemmer, kære forskere, embedsfolk og øvrige deltagere. Som landstyrsmand for miljø, klima, energi og erhvervsanliggender er det mig en stor glæde at deltage i denne temakonference. Klimaindsats og grøn omstilling er et tema som trænger sig mere og mere på over hele verden. Det er ikke længere et tema som er reserveret til udvalgte miljøaktivister, miljøorganisationer eller dommedagsforskere. Takket være det årelange forskningsarbejde i Arktisk Råd, det nordiske fokus på klima som et globalt fællesanliggende og IPCC's utrættelige forskningsarbejde har landene i Vestnorden og navnlig Grønland observeret og mærket hvordan de små klimaforandringer langsomt vokser sig større og æter sig ind på os fra alle sider. Vi har sandsynligvis kun set toppen av isbjerget af de uundgåelige klimaforandringer, som vi dog stadig kan gøre os håb om at bremse og stanse. Men bremsen må være stor og kraftfuld, og det kræver en holdindsats fra verdens lande. Også fra vores tre folkefattige, men velstående lande i Vestnorden. At bremse klimaforandringerne kræver en klimaindsats af gigantiske dimensioner, som til vores markedsøkonomi har et indbygget behov for årlig vækst. En vækst, som for Færøernes vedkommende desværre har været lige med øget olieforbrug
de seneste 12 år, selv om vi i 2009 vedtok en klimapolitikk og en handlingsplan for hvordan vi skulle nedbringe utledningen av drivhusgasser. Jeg vil derfor benytte leiligheten til kort å belyse våre erfaringer på Færøyens første klimapolitikk, som dog ikke var ambisiøse nok til å knekke kurven. Færøyens første klimapolitikk inneholder flere konkrete politiske tiltak som ble satt i kraft og fortsatt gjelder. Vi fikk ny byggelovgivning med krav om isolering for å minske bygningenes behov for energi. Vi fikk støtteordninger til oppvarmning ved bruk av varmepumper i stedet for oljefyr. Vi fikk omlegging av bilavgifter til delvis CO2-relaterede avgifter. Der kom krav til skipets utstøtningsrøy. Vi fikk støtteordning til alternative energiprosjekter, samt en open door-regime for å sette skubb i vindmølleprosjekter. Disse viste seg dessverre ikke tilstrekkelige til å knekke kurven. I stedet vokste det oljeforbruket med ca. 30% over den 10-årige periode, i stedet for at reduseres med 20%, som klimamålsetningen fra 2009 lagde opp til. Man kan si at det nærmest ironisk å tenke på at våre samfunn var mer bæredyktig for 100 år siden enn det i dag, og at våre økede velstand de neste 50 år dessverre ikke bygger på klimavennlig teknologisk utvikling. Klimaforandringene har åpnet våre øyne. Vi har innsett at vi som samfunn må ha en klima- og energipolitikk som har fordoms bæredyktighet for øye. Vi må og skal utvikle våre samfunn i pakt med naturen og ikke på tross av naturen. Færøyene skal ha en ny klimapolitikk. Vi skal ha satt nye klimamålsetning i overensstemmelse med Paris-avtalen og utarbeide en handlingsplan for å nedbringe utledningen av drivhusgasser. Denne gang har vi valgt å knytte energi- og klimapolitikken sammen. Vi mener at det opplagt fordi energiløsningerne så fundamentale for den grønne omstilling, og den grønne omstilling nødvendig for å nå vår ambisiøse klimamålsetning om minimum 30% reduksjon i utledningen av klimagasser over de neste 10 år. Færøyene har gode forutsetninger for å redusere utledningen av drivhusgasser. Vi har rik adgang til de nødvendige ingredienser det skal til for å produsere grønn elektrisitet og grønne brennstoffer. Vi har ferskvann, vi har vind, vi har sol, vi har havstrømme og enda jordvarme samt adgang til konvensjonell og ny teknologi som gjør det mulig for oss at utbygge og maksimere utbyttet fra vedvarende energiressurser med egen arbeidskraft og know-how. Vi kan også så smått begynne å drømme om å produsere grønne brennstoffer til vår fiskeflåt. Men det skal enorme utbygninger til på energiområdet i Færøyene. Elproduksjonen skal mer enn fordobles over en 10-årig periode for at imøtekomme de økede energibehov som oppstår i forbindelse med en grønn omstilling. Energien skal vi navnlig utvinne for eksempel fra vind, vann og sol. Samtidig må vi få satt mer fast i den grønne omstilling. Således at oppvarmning, industrielle prosesser, landeveistransport og de øvrige sektorer på land elektrifiseres. Dette de ambisiøse mål som landsstyret foreslår i det offentliggjorte opplegg til energi- og klimapolitikk, som ennå til forhandling hos de politiske partier. Utbyggingen av elnettet og elproduksjonen vil kreve enorme, helst over 3 milliarder kroner vil noen si. For de penger skal vi utbygge et robust elnett, vi skal øke vår vindproduksjon markant og maksimere utnyttelsen av et par store vanndemninger med et såkalt pump-to-storage-anlegg. Dessuten skal virksomheter og borgere foretage en del investeringer i eierregi for å gjøre den grønne omstillingen til en realitet. Oljefyr må skiftes ut med blant annet varmepumper, bilparker må utskiftes til grønne brennstoffer, tunge industrielle prosesser må vekk fra å bruke olje, fiskeskip og andre skip må utskiftes eller ombygges til grønt brennstoff, og olje må vekk
fra all elproduktion. Det lyder enkelt, men vi vet alle at det er en kæmpe udfordring som kræver nøje planlægning, politisk mod og beslutsomhed, samt ny lovgivning, finansiering og økonomiske styrinstrumenter som setter skubb i den grønne omstilling og sikrer at den fortsetter uden opphold i mange år fremover. Når det gælder skipsfart, er vi alle i samme båt. Grønland, Island og Færøerne er store producenter av prima fødevarer, og fiskeriet er en viktig hjørnesten i vår økonomi og velstand. Vi opplever at køpere, forbrukere og organisasjoner stiller høyere krav til vår primærnæring. Bæredygtighet er blevet et nøyelig ord. Det er ikke længere nok at fiskeriet er bæredygtigt i forhold til fiskebestandernes størrelse og tilstand. Også brændstoffet skal være grønt og bæredygtigt. Jeg er overbevist om at det vil gavne vores tre lande at stå sammen om at udveksle viden og erfaringer som sikrer at vores fiskeflåter tidligt kommer med i den grønne omstilling. Så vi sammen kan styrke vores konkurrenceevne og være med i den første bølge som rykker når det gælder bæredygtig fødevareproduktion fra havet. Kære vestnordiske venner, de fleste av oss har indsett at det gavner vores klima, natur og miljø, og ikke minst vores økonomi og konkurrenceevne at vi går med på det globale hold av landet og samfunn som vedtager ambitiøse klimamålsetninger for å redusere udledningen av drivhusgasser. Det gavner vores samfunn at iverksette konkrete politiske tiltak som setter skubb i den grønne omstilling, så vi igen kan finne vei til bæredygtige produksjonsformer og i høyere grad virke og leve i pakt med naturen. Med disse år ser jeg frem til en god debatt om de vestnordiske utfordringer og muligheter i våre bestrebelser på at redusere udledningen av drivhusgasser og sikre en smidig grønn omstilling. Takk for deres oppmerksomhet. Tak for det, Laurus. Magnus, skulle jeg sige, og tak til ministrene. Nu vil jeg byde velkommen også til medlemmerne i Vestnordisk Råds præsidium. Pipaluk Lynge Rasmussen, Vestnordisk Råds formand og formand for den grønlandske delegation. Stine Thora Otnardottir, rådets første viceformand og formand for den islandske delegation i Vestnordisk Råd. Og Edvard Jacobsen, rådets anden viceformand og delegationsformand for den færøske delegation i Vestnordisk Råd. Så selvfølgelig også ministrene. Så vi indgår i en digital paneldebat nu med alle de her 6 medlemmer af panelet. Og nu vil jeg begynde med at stille spørgsmål til præsidiet, og vi begynder med dig, Pipaluk, og bede dig om at reagere på forelæsningerne og ministrenes taler. Om det er noget, som du har lyst til at reagere på? Ja, og mange tak for jeres præsentationer. Jeg blev rigtig glad for Galistets idé om, at Vestnordisk Råd skal fremover have samarbejde om klima og grøn omstilling. Fordi jeg netop synes, det er så vigtigt at samarbejde om det her, når det er så alarmerende, og det er lige om hjørnet, the tipping point. Så jeg er rigtig glad for Galistet, som rækker hånd ud til de andre ministre i Vestnordisk Råd, og tak for jeres input. Så ja, ordet videre. Tak. Tak for det, Pipaluk. Stine Thora, har du lyst til at sige et par ord om forelæsningerne, som vi fik fra forskerne og ministrenes taler? Ja, tak. Meget gerne. Tak for jeres taler her, og jeg synes, at det var godt at få dem, efter at vores forskere havde ligesom givet os input til, at de udfordringer, vi står fremfor, dem må vi løse på
nationale og internationale grunde. Så jeg synes, at jeres taler kom godt oven i det. Og jeg er glad for, hvad Kalisat sagde om, at Vestnordens regeringer måske kan arbejde mere sammen, når det gælder Paris-aftalen og klimakonferencer. Jeg synes, det er en god idé. Og at ministrene kan sætte større fokus på vores område af kloden. Og så også det, som Magnus var inde på, altså hvad vi kan gøre, og det handler om vores fiskeflåde. Det synes jeg er et spændende evne, som også gerne skulle tages videre, hvordan vi kan ombygge fiskeflåden, så at den bruger grøn energi, og at tekniske løsninger behøves ikke at blive ligesom fundet op i hvert eneste land, men her har vi stor mulighed for at samarbejde. Så jeg synes, at det her har været et spændende oplag, som svarer på, eller er en brik inde i den kæmpe store sag, som klimaforandringerne er, og hvordan vi som land inden for verden vil takle dem. Tak for det, Stine Thora. Edvard Jacobsen, Vestnordisk Råds anden viceformand. Værsgo. Tak for ordet, og mange tak for de interessante forelæsninger. Og først var det 3 forskere, der var på banen og fik sagt noget overordnet om klima, og så kommer vi lidt mere med klimaministerne ned på et lavpraktisk niveau, hvor vi snakker om, hvad kan vi muligvis flytte, og jeg var interessant med alle 3, og jeg tænkte også på det, som Magnus, vores klimaminister, var inde på, at man kommer med et forslag til en klima, hvordan skal vi arbejde med, at det som jeg også havde bemærkning til før, at nogle gange så vil man flytte så meget, så forfærdeligt meget, og så ved vi i alle 3 lande, og så flytter vi ingenting, fordi det er også noget, du skal få forståelse for blandt regeringerne, blandt befolkningen, at ligesom tage nogle bidder ad gangen, og derved så kan vi godt lave nogle gode resultater. Det viser sig ofte, vi havde en klimalov i 2009, og den kom ligesom ikke videre, fordi ofte så kommer man måske til at have så kæmpe store ambitionsniveauer, så du vil så mange ting, fordi det har vi i hovedet, at vi vil så mange ting. Men så viser det sig ofte, at når så kommer ud og skal sige ud til befolkningen, så er det meget svært at sætte det i værk. Både fordi du får ikke opbakning i regeringerne, fordi man føler, at indtrævene bliver for store, og så skal man også få folk til at tænke grønt. Og det gør man ikke bare efter et lille øjeblik. Det tager det må komme i små bid og få folk at tænke anderledes end det, som man er vant til. Fordi vanene, den bider meget fast, og det er, at man skal over i nye tider, det skal i hvert fald have sin tid. Og både som der blev lagt op til for Grønland også, at man arbejder sammen om det her, det synes jeg er meget godt, fordi vi har en rød tråd igennem både Island, Færøerne og Grønland, hvor vi har stor betydning af mange af de her ting. Hvis vi tænker på vores fiskeflåde, så ligner det meget. Vi er afhængige af fiskeri i meget stor udstrækning i alle 3 lande. Og det er det, som vi ved er sværest at få med, og det er dem, der står for det meste af CO2. Og det må også tages, det kan ikke bare tages overnight, fordi fiskeflåden og alt, som er rundt om fiskeflåden, må simpelthen kunne følge med. Så det er vigtigt, at man er realistisk, for ellers så flytter vi ingenting, og siger, at vi flytter i den tempo, som vores fiskeflåde kan følge med. Fordi vi har meget forskellige aldre af fiskeflåde, og det ved vi godt. Og det bliver ikke sådan, at vi fra i morgen, så har vi kun effektive store
kortere. Sådan er det ikke, for så kan befolkningen ikke flytte med. Så det er mange ting at tage hensyn til, men hvis vi bare vender os til at tænke anderledes, og vil flytte som nogen bidder af gangen, og ikke skal bare se i det helt kæmpe store perspektiv på en gang, så tror jeg, at vi i samarbejde også, og det som jeg synes også er godt inden for Vestnorden, det er, at vi har også bestemt os for, at ministeren skal mødes en gang om året. Og det skulle have været med i Akureyri. Nu er vi på... Det er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Men at man mødes og kan få snakket om nogle evner, som gennemgående er i alle 3 lande, det synes jeg er meget spændende. Så det var bare mit indledende oplæg, eller vedmærkning til det her 3, og takke for interessant teams. Tak for det, Edvard. Og jeg påminder alle deltagere endnu igen om, at I kan deltage i vores chatforum og med at ønske året og række op jeres digitale hånd. Deltag i den her samtale. Det er ikke så mange gange, som vi har 3 miljø- og klimaministre fra Vestnorden samlet, så brug muligheden for at stille spørgsmål til ministrene og deltage i debatten. Men nu vil jeg spørge ministrene om, nu snakkede Edvard om Vestnordisk Råds rekommendation 21, hvor Vestnordisk Råd faktisk opfordrer ministrene til et formelt samarbejde, hvor der bliver snakket om et formelt møde mellem ministrene om året i hvert fald. Og det kommer jo som inspiration blandt andet fra et samarbejde, som regeringerne har på andre områder. Man kan nævne udenrigsområdet, sundhedsområdet osv. Så måske hvis jeg starter med dig, Guðlaugur Þór, kan du se for dig sådan noget formelt samarbejde mellem de vestnordiske lande på miljø- og klimaområdet, som det bliver hentydet til i rekommendationen? Du kan godt svare på engelsk, hvis du vil. I hope so. Thank you. Well, I think that we do have plenty of option when it comes to cooperation, and it's not only a question of will, we have to do it. I think it's important to realize that even though we are small in population, we are very huge when it comes to this issue. And I think it's obvious that when we have these small but powerful research institutions, especially when it comes to the marine, but also other, that we need to work more closely together, both monitoring but also learning from each other. We share the same fishing stocks and many other things, and I think this is something which is obvious that we need to work on. One of the things that we work closely on when we were, and we do that in the Arctic Council, is that we have been focusing, and we did that under our chairmanship, on green solutions in the Arctic. And we are very big when it comes to the Arctic. And we all share the same things, that we have rather small communities, rather small population, but that's exactly the situation in the whole of Arctic. There are 4 million people who are living in the Arctic. And it's really important that we will find green solutions in a very close future. And some of the solutions which we are seeing all around the world now, they are based on much bigger population than we do have in our countries and in the Arctic. So being small is an advantage. But then again, when it comes to green energy solutions, I think that is something that we can also learn from. And there are opportunities which are rising very, very quickly. I talked about earlier, we are talking about it's, even though there are short distances that can be expensive to travel between our countries. But we are seeing now, and actually we have already had the first electric airplane, which is driven by electricity in Iceland. And in 2026, we will have manufacturing airplanes which carry 19 passengers, and they can fly all the distances which are flown inside Iceland. This is a huge opportunity, not only in Iceland, but also between our countries when it comes to transportation. They are cheaper when it comes to
not only maintaining but just to work with them. It's only 60 to 85% cheaper than with the airplanes that we do have now. We mentioned the fishing fleet and the fleet. It's obvious that we are not going to drive them with electricity, except just ferries and maybe small boats. But there is also opportunities there to use other resources, green energy, and that in Iceland, and that is something that we need to share between ourselves, because there's only one way forward, and we need to do it as quickly as possible, and we are much stronger together. And the reason in my position as a foreign minister I made these two reports, further cooperation between Iceland and Greenland, further cooperation between Iceland and the Faroese, is that we need to not only talk about how good friends we are and good to meet online or not, we need to take some actions. And these challenges we are facing when it comes to climate change makes it much more important than they do now, than before. Tusind tak, Guðlaugur Þór. Går videre til Grønland. Kallistad, hvis du var jo også inde på det i din tale, men hvad er din holdning til et formelt regeringssamarbejde mellem de vestnordiske regeringer og de vestnordiske ministre? Jeg synes, at den store samarbejdsvilje, som blev vist, ikke kun i dag, men også de forrige møder, synes jeg, at det viser, at vilden er der. Alle tre lande vil samarbejde om det emne. Så det kan vi ikke gå udenom. Og så må vi se, hvordan overledes, om det skal være fastlagt med 1 års mødedag, eller om vi finder en anden løsning. Det synes jeg, det er vigtigt, at vi tænker på det, for hvordan samarbejdet skal strikkes sammen. Men jeg synes, at vi har jo store emner, som globalt vi arbejder sammen om, sådan noget som Paris-aftale og alt den slags, som vil reducere CO2. Men jeg synes samtidig, at det er meget vigtigt, at vi i vores samfund skal arbejde. Vi har sådan, for eksempel hvis vi tænker i Grønland, det er der vi lever, og det er der vi ved, hvordan tingene er. Og jeg tror også, det er der vi skal begynde at tænke nedefra, hvordan kan vi samarbejde, hvordan kan vi gøre, at vi reducerer vores CO2, hvordan kan vi leve grønt energi her og bygge det op. Og den viden, man har i Island, den viden, man har i Færøerne, det kan vi bruge. Inden for sådan noget som selvforsyning, hvor vi i Grønland har i flere hundrede år har taget som et selvfølge, at alting transporteres 4.000 kilometer udefra. Selvom vi måske kan lave det selv her. Og vores energi, det er vi begynder at lave her. Og tanken er, at vi i fremtiden, ikke kun inden for elektricitet, men inden for skibsfart og luftfart, at det skal overgås til den. Så jeg synes, at vi skal ikke bare lytte til den viden, vi kan komme ud fra, men vi har også en viden, som vi kan opbygge nedefra og samarbejdes om. Jeg synes, at inden for, som sagt, selvforsyningsområdet, som også bliver brugt en hel masse ressourcer og energi for at fremskaffe og transportere, at landene har store muligheder. Vi har i Grønland, som sagt, et store vandkraftpotentialer, som vi selv kan, som vi er i gang med at udarbejde. Og der synes jeg, at vi kan frembringe den energi, den grønne energi, som ud over den, vi har brug for. Selvfølgelig er det tanken, at alle vores elværker skal komme fra grøn energi og vores skibsfart i fremtiden. Det er den slags, vi skal samarbejde om, hvor vi har ressourcerne allerede. Det glæder mig til, at vi samarbejder om det i Vestnorden.
den slags. Det Kalistat giver ordet videre til dig, Magnus, om din mening om den konkrete samarbejde mellem de vestnordiske regeringer, som Vestnordisk Råd opfordrer til. Ja, altså hvis vi tager Vestnordisk Råd, så er det jo mange gode sager, som er kommet fra Vestnordisk Råd, og det har været et godt samarbejde i mange år. Og det her, som nu ligger foran os, at vi ministeren skal mødes, der kan jeg ikke være mere enig om, at det er absolut noget, som vi skal gøre. Og nu har mine kolleger ligesom uddybet det, og jeg må sige, at jeg er 100% enig med dem i, at vi har meget at samarbejde om. Vi har mange ting til fælles. Jeg tænker, det var en, som nævnte det her med fiskeriet og med skibene, og det her med den grønne omstilling, hvis jeg skal tage et eksempel, så er vi alle jo fiskerinationer, kan man sige. Og det er en rivende udvikling i det her med den grønne omstilling ombord på skibet. Jeg er lige blevet informeret om, kan jeg fortælle, at et færøsk rederi er i et projekt, hvor man skal bygge et skib, hvor de om 3-4 år, de kører på ammoniak, og slet ikke på diesel. Altså det er en sådan rivende teknisk udvikling. Så jeg tror, at inden for det har vi meget at snakke om og til fælles om med det, men også på andre områder, som har med energi og klima. Så det vil jeg absolut sige, at det er jeg med på helt 100%. Tak. Tak for det. Nu skal kan se, at Ásmundur Guðjónsson, direktør for Noda, har stillet spørgsmål. Jeg vil høre, har du lyst til at stille det på skærmen, Ásmundur, spørgsmålet, eller skal jeg bare? Jeg giver dig 3 sekunder, Ásmundur. Det kommer ikke, så stiller jeg spørgsmålet. Ásmundur Guðjónsson, som er direktør for Noda på Færøerne, det nordiske ministerråds institut der på Færøerne, spørger Kalistat, om ministeren kan uddybe om den maritime konference, man planlægger i Grønland i 2022. Så Ásmundur vil gerne vide lidt mere om den. Så kan du uddybe lidt, Kalistat, om den konference? Ja, tak. Det er sådan, at vi ved jo godt, at der har været frem i flere steder, at man også vil omstille skibsfartens brændstofforbrug til grøn energi. Det er selvfølgelig helt naturligt. Og jeg synes, at når den slags sker, så er det vigtigt, at vi også er med fra starten af. Ikke mindst vi har så store potentiale inden for et fremstilling af grøn energi, hvor vi har planer om, at inden for 10 års tid, at vi kan begynde at producere en hel del energi, som også skal bruges til skibsfarten. Der synes jeg, at det er vigtigt, at vi er med fra starten af, at for eksempel med grøn ammoniak, hvor vi fremstiller for eksempel brint, omdanner den til grøn ammoniak, og som er velegnet i dag, ved man, til blandt andet til skibsfarten. Det er den slags, vi synes, at det er vigtigt, at vi skal samarbejde om og snakke om det og være med fra starten af. Og der tænker vi på, at i september måned at invitere søfartsnationer så meget som muligt her til Grønland, og så begynde at drøfte, hvad gør vi for at fremskynde og så samarbejde om emnet. Jeg synes, at i stedet for at alle landene ikke, i stedet for at de arbejder individuelt, at der er sikkert mange ting, vi kan gøre sammen og gøre det hurtigere og bedre. Det kaldes det, og det er dejligt at høre, hvor meget skal ske på Grønland i efteråret. Vi har jo også Arctic Circle møde, som skal holdes forum i Nuuk. Vi skal heller ikke glemme Vestnordisk Råds årsmøde i Ilulissat i slutningen af august, og så er det de arktiske parlamentarikere skal også mødes faktisk i begyndelsen af september i Nuuk. Så der sker rigtig meget, så det er jo dejligt.
Ja, der var et spørgsmål fra Hjalmar. Har du lyst til at stille spørgsmålet selv, Hjalmar? Ja, kanskje muligvis 2 spørsmål. Jeg nevnte dette før, at de siste 20 årene, det som har definert færøysk havforskning, en hel del penger som kommet fra det danske Folketing gjennom Edmund Johnsen. Og det i forbindelse til Danmark, Færøyene og Grønland som har vært med i dette. De har vært med i det hele veien også. Vi har stått hele tiden med den utfordringen at Island, kanskje det mest spennende havområdet, ligger mellom oss, og det blir litt kunstig at bygge. Så jeg savner litt Island i dette samarbeidet, i havforskning. Så jeg bare tenkte på å høre hvordan situasjonen på Island er. Der var lidt lydproblemer. Kan du gentage de spørgsmål? Hørte dere ingenting, så vil jeg si det om igjen. Havforskning har vært finansiert fra Danmark. Det har vært mye de siste 20 årene, forbindelse mellom Grønland, Færøyene og Danmark i havforskning og påvirkning på økosystemer. Og vi har saknet liksom Island med i bildet, så ligger det mellom oss. Det er litt vanskelig å forske helt fra Grønland, Island og Færøyene. Så jeg tenkte bare spørre hvor Island står. Vi sakner islandsk havforskning. Tak. Okay. Og det var et spørgsmål til den islandske minister, går jeg ud fra. Det er rigtigt. Ja. Guðlaugur Þór, kan du svare kort på det? Well, first of all, I'm very pleased that you miss Iceland. That's good. But we will just, of course, I think it's interesting idea. I think we just have to look into this positively. This hasn't come at my table yet, but it's good to get this question, and we will, of course, look into it. And who the institution who is responsible for this resources is not is in another ministry, but this is one of the suggestions we had in the reports I mentioned when it comes to Iceland and Greenland and Iceland and the Faroe Islands to strengthen these cooperation. So this question fits well into that. So we look into it very positively. Tak for det. Guðlaugur Þór, nu ved jeg ikke, hvem kom først, men jeg tror, det var Steinunn Þóra, som har bedt om ordet. Så jeg vil give kort kommentar fra Steinunn Þóra. Ja, nu har vores minister jo svaret, men jeg vil ligesom også sige, at vi har jo en hel masse havforskning i Island, så at fra min side, så lyder det lidt ligesom, at der er nogle, som skal kobles sammen. Og jeg er meget glad for, hvis sådan en konference kan gøre det gavn, at vi får dem, vi har brug for at snakke sammen. Fordi forskningen har vi også her i Island, så jeg er meget glad for, Hjalmar, at du har rejst det her, og det er noget, jeg håber, vi både som på det politiske og eller fra Alþingis side og regeringens side kan få til at fungere for os alle sammen. Tak for det, Steinunn Þóra. Jeg giver ordet videre til Þorbjørg Sigurður Gunnlaugsdóttir, som også er medlem af den islandske delegation i Vestnordisk Råd. Værsgo, Þorbjørg. Jo, tack. Det här är mitt första möte här och jag tycker det är väldigt intressant att delta. Men jag, som jag skrev tidigare, tror att det kan nog bli... Jag vill se fram emot när vi kan träffas på ett riktigt möte. Men jag tyckte det var en bra punkt om havforskning och jag tror att det måste vara fullt relevant för Island att delta där. Och jag tror också att Island skulle väldigt mycket kunna ha något att bidra med där. Men jag tyckte det var en bra punkt med havforskningen. Tack. Tak for det, Þorbjørg. Nu er det faktisk sådan, at klokken er næsten blevet 1:15, hvor vi skulle afslutte den her debat. Der var flere, som ønskede at tage ordet, men desværre kan vi ikke nå flere. Men jeg opfordrer jer selvfølgelig til at tage debatten. Vi har desværre ikke nogen korridor herude. Altså vi har bare den digitale korridor, men
blive ved med at snakke i chatforumet, at diskutere det her emne. Fordi nu skal vi faktisk videre i programmet, og derfor vil jeg sige tak til alle ministrene, og tak til deres positive respons, både omkring deltagelsen og til rekommendationen, som foreligger fra Vestnordisk Råd. Så jeg vil sige rigtig tak til Kallestad, Magnus og Gudløv Thor for deltagelsen, og håber, at de selvfølgelig følger med hele dagen og kan deltage i debatten. Men nu skal vi videre i programmet, og før vi holder en kort pause, så skal vi faktisk offentliggøre de nominerede værker til Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2022. Prisen den blev tildelt for første gang i 2002, det vil sige for 20 år siden, og er blevet delt ud hvert andet år siden da. Vinderværket det bliver offentliggjort i løbet af efteråret nu 2022, men nu vil jeg bede Brynhildur Bjørsdóttir, medlem af den islandske priskomité, om at offentliggøre de nominerede værker til Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2022. Værsgo, Brynhildur. Tak, Sigurður. Vestnordisk Råd uddeler hvert andet år Rådets Børne- og Ungdomslitteraturpris på henblik på at styrke vestnordisk børne- og ungdomslitteratur. Rådet udpeger en fagjury med medlemmer fra Grønland, Island og Færøerne, og juryer i hvert land udvælger nominerede værker fra de 3 vestnordiske lande. En medlem af hvert land er så udnævnt til en fælles vestnordisk jury af de 3 bøger, som vinder af prisen. De 3 bøger, som er blevet nomineret til Rådets litteraturpris i 2022, er... Får vi den på... ja. For Færøerne er det bogen Bedstefar og jeg og bedstefar af Daniel Højdal og Annika Øyrebo. Bogen handler på en forsigtig og værdig måde på et ømt og vedkommende emne i børnehøjde. På en let og særlig måde får vi indblik i og mulighed for at snakke om sygdommen demens, som rammer så mange familier. Fra drengens perspektiv ser vi, hvordan bedstefarens ord og handlinger forandres i takt med, at han begynder at glemme. I en ellers håbløs situation mærker man en varme og glæde. Grønland nominerer bogen Dyrenes stormode om forureningen af vores jordklode af Kent Kielsen. Det omhandles menneskets relation til naturen og vores fælles ansvar for jordkloden. Her forbindes aktuelle emner om forurening i naturen med den grønlandske kultur og myter og spørgsmål vedrørende både udnyttelse og bevaring af naturen. Bogen er illustreret af Aka Højk. I Islands nominerede bog Forbudt at ødelægge af Gunnar Helgason lærer vi Alexander at kende, som har hyperaktivitet. Helgason beskriver verden på en sjov, men også varme måde, lige som Alexander opfatter den, lidt forvirrende og med fuld fart på. Selvom bogen er fuld af glæde, uforligelige begivenheder og sjove historier, omhandler den også svære og alvorlige emner som sorg og tab og de problemer, som finder sig i et multikulturelt samfund. Bogen er illustreret af Ravn Flienring. Alle disse 3 bøger har til fælles, at det omhandler i børnehøjde seriøse og svære emner på en varm og positiv måde. Vi ønsker de nominerede forfattere til lykke og glæder os til at få alle de nominerede bøger at kende. Tak. Tusind tak, Brynhildur. Det er jo altid dejligt at høre, hvilke bøger bliver nomineret til vores, jeg havde nær sagt, gamle litteraturpris. Og jeg vil sige tak til bedømmelseskomiteerne i alle landene for deres arbejde. Og nu sender vi opgaven videre til de nationale komiteer, som skal nu i gang med at læse de andres nominerede bøger. Bøgerne bliver faktisk oversat
til alle de vestnordiske sprog og skandinaviske sprog. Og derefter skal bedømmelseskomitéerne beslutte på et møde i efteråret, hvem der får prisen i 2022. Og jeg opfordrer jer selvfølgelig til at stifte bekendtskab med bøgerne og hjælpe os med at løfte den vestnordiske børne- og ungdomslitteratur. Og jeg tror, vi får måske bøgerne tilbage på skærmen nu under pausen, men vi holder nu en pause, og vi er tilbage klokken 12:30 islandsk og færøsk tid, det vil sige klokken 11:30 grønlandsk tid. Så nu holder vi en 10 minutters pause.
Velkommen tilbage. Jeg håber, jeg har fået en kop kaffe. Jeg synes, vi skal se igen, hvilke bøger de blev nomineret til Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2022. Her kan vi se dem igen. Her kan vi se nomineringen fra Færøerne. Og vi kan gå videre til Grønland. Og så afslutningsvis den islandske nominering. Og som sagt, vi sender ud en pressemeddelelse nu, så alle verden, i hvert fald her i Vestnorden, kender nu til, hvilke bøger blev nomineret til Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris i 2022. Og som sagt vil bedømmelseskomitéerne nu læse hinandens bøger, og så vil de sammentræde i løbet af efteråret for at beslutte, hvilket værk vinder Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris i 2022. Men nu går vi videre med konferencen, og nu skal vi høre om grønne løsninger i Vestnorden. Og vi har fået 3 eksperter på området, som vil præsentere tiltag, som vi forhåbentlig kan inspirere hinanden med i Vestnorden. Og vi begynder med en tale fra Guðmundur Haukur Sigurðarson, som er administrerende direktør for Vistorka. Og han er faktisk her i Hof blandt de få. Så nu vil jeg faktisk give ordet videre til Guðmundur Haukur. Værsgo. Mange tak. Vistorka er Akureyris projekt, grønne projekt, som blev etableret af byrådet i Akureyri i 2015 igennem vores energiselskab, Norðurorka. Norðurorka spiller en meget stor rolle i at gøre Akureyri grøn og grønnere. Norðurorka distribuerer ikke kun energi, drikkevand og driver kloaksystemet, men producerer også biogas og gennem datterselskaper producerer elektricitet fra vandkraft, vind og sol og også biodiesel fra brugt madolje og igennem Vistorka, hvor jeg er, større de grønne projekter som virksomheden deltager i. Som det kan ses her på hjemmesiden, Vistorkas hjemmeside, den er på islandsk. Vi håber vi har den på engelsk, helst i år har vi den på engelsk også. Men som I kan se på hjemmesiden, har vi i Akureyri i sidste 10 år implementeret en masse grønne løsninger. Bussen her i byen er gratis, og den kører på biogas fra den gamle losseplads her i byen. Og vi producerer biodiesel fra brugt madolje og fedt. Og vi producerer kompost fra madrester og slagteaffald. Og vi har indsamlingssteder for genbrug i alle distrikter i byen og ladestander til elbiler og etc. etc. Og så har vi også en kan man sige kulstofspinding i den grønne skov vi har her omkring byen. Hvis I har chance til at kigge på hjemmesiden, og vi er altid klar til at svare spørgsmål, men som I kan se på hjemmesiden, vi har nyheder, vi har artikler, vi har video, og så er det et, som er deroppe i det skoleprojekter. Og et af de skoleprojekter, som vi har, er bus, for hvordan man skal lære at gå i bus her i byen. Og vores mål med det er, at alle, som går i skole i Akureyri, alle børn, når de slutter skolen, så har de prøvet at tage bussen. De har prøvet at kigge på tidstabler og alt det der, og planlægge en rejse med bus.
Det er meget spændende, som vi starter i år. Vi er lige med at være færdige med alt emne til at få skolerne. Så har vi også noget der, som vi kalder varer. Og det er sådan, det er det, vi kan vi sige, har afleveret til samfundet igennem Vestorka. Det er et app, som vi har lavet. Det er meget spændende. Det er det korter. Det er 15 minutter. Man kan se på, man kan hente appet, og man kan se i telefonen, kan man se fra det sted, man står, et område, det dækker 15 minutter, eller gående eller på cykel. Det er, og jeg anbefaler I hente korter. Så det er sådan, så det Vestorka laver. Men jeg bliver her til at svare spørgsmål, hvis det er. Tusind tak. Tak for det, Guðmund Røger, og utrolig godt at have et andet menneske her i salen i dag. Og jeg vil påminde jer selvfølgelig om at stille spørgsmål efter alles indlæg. Vi går nu videre til Færøerne. Johannes Jensen, bestyrelsesmedlem i Bødderdygt Vindeløf på Færøerne, vil nu præsentere, hvordan man arbejder med bæredygtighed i arbejdslivet på Færøerne. Værsgo, Johannes. Ja, tak. I have to find my... Can you see my screen? Yes. Yeah, can you see? Ja, visuelt. Okay. Super, thank you. Thank you for inviting me to this conference. I recently became the chairman of the Sustainable Business Initiative in the Faroe Islands. My own company is active in the tourist sector. I would like to start with just a second here. How does this work here? So I would like to start with Code Red. As most of you know, this is why we are here today. Interconnected challenges we face today, including climate change and biodiversity loss. Current national plans to cut the carbon fall short of what's needed to avoid climate change, dangerous climate change, according to UN. Most of you are aware of the scientists' mapping of the 9 natural boundaries, of which at least 5 of them are transgressed, including the climate change and biodiversity. This Code Red situation is particularly relevant for businesses for 3 reasons. Because it's impacting regulatory change, for example, with the EU taxonomy coming in force. Secondly, it's changing consumer behavior, especially among younger generation, and impacting the access to cost of finance. Access to and cost of finance. Funds are not investing in unsustainable activity. All actors are now involved, policymakers, the financial sector and the private sector. Shown in the announcement of the 2019 Green Deal. As a result of the Green Deal, we are seeing a mobilization of green investments of 1 trillion euros, including the EU taxonomy reporting requirements that will come into force already in January next year. Even we are small, we do matter. A small country, but significant in the global food chain. One of our largest food producers provides more than 1 million meals per day. We depend on a healthy ocean and on customers and investors from abroad.
We need solutions to the green transition. We need to boost. We need to move fast. We are small enough to move quickly. We are 12 companies with 11% of the carbon footprint of the Faroe Islands in 2020. The Sustainable Business Initiative was launched in January 2021 and is a CEO network of 12 businesses working together to advance a fast response to these issues. We are working together for a minimum of 3 years and are located in the house industry. The businesses come from a number of different sectors, but one thing we all have in common is that we accept our responsibility to protect the natural capital that we rely on if we are to protect our financial capital in the future. In 2020, we made up 50% of the private workforce. Companies operating in fishing gear, technical supply, agriculture, tourism, wholesale, shipping, consultancy, telecom, milk production, etc. In many ways, we are each other's customers and suppliers. Our vision is... Vi kan dårligt høre dig. Er der noget, der står i vejen med mikrofonen? Er der noget, der rører ved mikrofonen måske? Ja, der er lidt ekstra lyd i din mikrofon. Men fortsæt bare, men der er sådan noget lyd i din mikrofon, men bliv bare ved. Okay. I apologize for that. I can't see anything is wrong. With regards to the vision, this is the vision that is on the screen. That is for the Sustainable Initiative of the Faroe Islands, Business Initiative. Faroese businesses leading the green transition through sustainable value creation. The key objectives when we set this up were to increase knowledge and capability in the management of sustainable risks and opportunities, develop a strategic approach in line with scientific recommendations, create a collaboration opportunities between the businesses, develop a strategic stakeholder engagement approach which will not only benefit the members but all other businesses in the Faroe Islands. Leadership, take a responsible leadership position to inspire others. Can you hear me? Vi kan høre dig, ja. Okay, tak. We are focusing on 3 of the UN goals: climate action, life below water, and life on land, to address some of the most urgent environment concerns. We are looking at the scientific recommendations to guide our work. As most of you will know, in order to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, scientists recommend the global emissions should be cut by around 50% by 2030 and net zero by 2050. Businesses will need to decouple their growth from their emission, which is particularly challenging for our businesses who have ambitious growth plans. In this context, I would like to mention that we in the Faroe Islands only have one provider of electricity that has committed to have 100% renewable energy by 2030. So to our goals. This is the first thing that we have done in the first year. We are the first to set scientific-based targets in line with the Paris Agreement. All companies have committed reducing their Scope 1 and Scope 2 CO2 emissions by at least 50% by
2030. And 3 of the companies have committed to reach net zero by 2030. And these targets are being audited by a local auditing company named Januar. We are also following international initiatives developing for the management of biodiversity impacts. For example, my own restaurant Cox, aims becoming net positive before 2030. Each business in the group has committed to have a net positive impact on biodiversity in at least one area of their activities by 2030. På mute nu, tror jeg, Johannes. Kan du, Johannes? Am I still on? Ja, nej, nu kan vi høre dig. Okay. – 30 sekunder tilbage din forelæsning. Okay. So I will come to the benefits of the collaboration, shared knowledge, shared resources, inspiration, share knowledge, well, I don't have time to explain all this, but commitment. We have a louder voice together. We are maybe competing between each other in the group in order to perform, and we are open and transparent. We want to break new grounds. We want to engage in a dialogue with institutions. We wish to demonstrate leadership, to be a pioneer, and to work, to find new ways to work. In 2022, we will announce the second stage of the plan and report our performance for the first time. We will include Scope 3 emission targets. This will involve the need of the companies to look into alternative fuel resources. We are making a baseline for Scope 3 in 22, so we can set our targets individually. We will continue reporting once a year. Transparency is an incredibly important tool, and companies have the duty to be open to society. So this is our goal, and I would like to end with this phrase that we will come further if we work together. I don't know if you have heard anything what I said, but this is all I had to say today. Og det tager vi med os, det som står der til sidst i det vestnordiske samarbejde. Nu skal vi høre fra Grønland. Nu har vi hørt fra, hvad man gør på kommunalt niveau, også i arbejdslivet. Og nu skal vi høre fra NGO'er og hvad man kan gøre på græsrodsniveau. Og derfor får vi en tale fra Niklas Birkely og Rasmus Jacobsen hos Greenlandic Greenhouse, som blev nomineret til Nordisk Råds Miljøpris sidste år, hvor de vil fortælle os om deres projekt. Så jeg giver ordet videre til Rasmus og Niklas. Værsgo. Jo, mange tak. Så det virker her.
Johannes, kan du venligst, du er stadigvæk på share screen på din skærm med din forelæsning. Godt, tak. Så er det nede. Sådan, vi får lige Rasmus med ind over. Ja, så kan I se mig? Skulle have kameraet på her. Sådan. Hej. Hej, en fornøjelse. Nogle gode oplæg, der har været heroppe til. Jeg vil forklare om vores projekt. Prøv at holde det lidt kort og præcist. Ja, vi i Greenlandic Greenhouse har produceret salater og krydderurter til Grønland siden 2019. Og det kom jo, alt det kom af, at vi dels talte med de forskellige supermarkeder her i Grønland, og vi talte med forskellige embedsfolk og læste rapporter, blandt andet fra Rockwool-fonden, der forklarer pengestrømmen mellem Danmark og Grønland. På den måde kunne vi se, at der var et behov for noget lokalt dyrket grønt, og vi kunne se, at der blev kasseret vanvittigt meget grønt heroppe. Og det var egentlig det, der fik os i gang med projektet her. Det startede med, at vi tog til Spanien, købte en masse udstyr, satte tingene op. Det tog en del tid. Men ja, vi er godt i gang her. Jeg vil give ordet videre til Niklas, mens jeg finder min PowerPoint-præsentation. Yes, tak for det, Rasmus. Jeg vil faktisk fortælle lidt om, hvordan vi tog det fra teori til praksis, ved at ligesom fortælle fra vores side, hvad vi så for det første af udfordringer for at komme i gang, men egentlig også, ligesom, hvordan vi ligesom har lavet vores strategi for ligesom at udvide organisk, som vi gjorde. I starten, og det kan dem, der har været involveret i det her firma, genkende til, så når vi sagde, at vi ville gøre det her, så grinede de egentlig af os. Salater fra Grønland, under hvad for noget? Og der gik ikke særlig lang tid, før de samme personer, der grinede af os, kom tilbage og spurgte, om de kunne nå at være med på den her rejse. Og det kan de jo selvfølgelig ikke. Vi startede meget småt med de få penge, vi havde. Og Rasmus var i Spanien og kom hjem med det her udstyr. Og som han forklarede, så tog det rigtig lang tid at bygge. For alt er blevet bygget af os selv. Det vil sige, hvis der står en stålpind, der står lidt skævt, så er det nok min skyld. Fordi Rasmus er forholdsvis præcis med det her. Vi har organisk udviklet os hele tiden. Det vil sige, at vi startede med en reol med salater, fordi lysene var så dyre, at det havde vi bare ikke penge til. Så da vi egentlig havde produkter i hånden, der tog jeg til nogle mindre kunder. Det vil sige, at vi startede med universitetet, vi startede med hospitalet, både kantinen og køkkenet. Vi startede med Naturinstituttet, og så for hver gang vi solgte der fik vi penge tilbage. Så hver gang vi fik noget, så gemte vi det, og så gik vi videre, så vi havde lys til næste reol. Og derfra så tog vi en rejse på, ja, i hvert fald næsten 2 år, med organisk styrkning for os selv, for ligesom at lære, learn by doing, men egentlig også organisk vækst i forhold til de kunder, vi havde. Det vil sige, når vi startede med de her 3 kunder her, vi startede med, lige pludselig så kommer Gadoak, som er kulturhuset endnu på. Så kommer Royal Greenland. Altså lige pludselig så var der så mange kunder i Nuuk, at vi blev så at sige stop, vi har ikke mere plads. Så vi drev den organisk, og for at gøre en lang historie kortere, så har vi lige nu 44 kunder på ugebasis, og vi er faktisk i 6 byer i Grønland. Og det her, det er altså startet fra at være hårdt arbejde, til nogle dage, mig og Rasmus, vi sov ude i drivhuset, fordi det var nemmere for os at sove der, end det var at gå frem og tilbage på så lidt tid, vi havde. Så nu er vi selvfølgelig i Nuuk, og vi er i 5 andre byer også. Og det er faktisk, vi er i Nuuk selvfølgelig, så Sisimiut, Ilulissat, hvor vi selvfølgelig også håber at få et samarbejde med Cox, når de åbner. Og så Kangerlussuaq og Maniitsoq og Uummannaq, som er den nordligste by, vi sender til i øjeblikket. Det her skal jo så siges, at det er jo ikke vores intention om, at vi skal sende alting fra Nuuk. Vi har fokuseret på Nuuk til at starte med, fordi det er der vores kerneværdier har været i forhold til, at det skal være lokal for lokal. Men vi er allerede i snak med flere forskellige interessenter i de forskellige byer, om faktisk at være placeret forskellige steder i Nuuk. Det vil sige forhåbentlig inden for en
kort tidsgrænse faktisk har forskellige operationelle i hvert fald 3 til 4 byer til at starte med. Og så kan man altså lave nogle pilotprojekter i forhold med CO2 i Dasila, håber vi på. Og vi har selvfølgelig også en rigtig god kontakt til Kalislat, fordi at, han har også ude at besøge os, og der er nogle strømregninger, der er lidt høje i forhold til, fordi vi ikke har en industritakst endnu. Men jeg vil gerne lige tage fat i nogle af de ord, han sagde, og det var jo nemlig også, der er 4.000 km op til os. Det er import, og det er transport, dem fjerner vi. Vi, som sagt, kører på vandkraft, og så er vi selvforsynende. Det vil sige, udover at vi er en rigtig god business case, så er vi bæredygtige i alle måder, du kan tænke på. Vi bruger ikke pesticider, vi bruger ikke jord, vi bruger kokosmuld, som er et græsprodukt, og så betaler vi alle vores skatter lokalt, det vil sige lokal arbejdskraft. Det vil sige, i takt med at vi udvider, gør vi egentlig også noget for det første CO2-udledningen, men selvfølgelig også for vores lokalsamfund, om det er nu i Ilulissat til Simiut eller Sydgrønland som Garotok for eksempel. Så vores mission og vision er den samme. Vi som alle andre har været lidt igennem, kan man sige her, det sidste stykke tid igennem den her pandemi, og vi har haft kunder, der er lukket, og vi har haft en del, hvad kan man sige, udfordringer. Men vi har den samme mission og vision, som i 2018, da ideen kom på bordet, som vi har nu i 2022. Og det har faktisk måske givet os mere blod på tanden, at vi ikke er kommet videre, end det vi havde ønsket, men vi fortsætter ufortrødent. Og så ved jeg, at Rasmus har nogle billeder, du måske gerne vil vise, i forhold til, hvordan det måske startede med at se ud, og måske nogle udvidelser, som vi faktisk er første gang, vi faktisk offentliggør. Så I må ikke sige det til for mange, men I må godt sige det til nogen. Jeg lægger det, jeg forsøger lige at dele min skærm her. Kan I se min skærm? Yep, fantastisk. Det var sådan, det startede, hvis vi tager... ja. Vil du være klar om det, Rasmus? Ja, som Niklas fortalte, så har vi bygget alt selv. Alt det her stål, det er købt i store stænger, som I kan se fra Spanien. Og vi har bygget et stort hydroponisk system. Alle de hylder, I ser her, der kommer til at vokse planter på over tid. Og vi er faktisk ved 75% kapacitet nu. I kan se, at vi blev taget rigtig godt imod her i landet, og præmiekokke her i landet har lovprist vores produkter, og har ligesom givet os det ekstra blod på tanden til at fortsætte og til at udvide. Vi producerer som sagt en hel masse salater og krydderurter. Vi ser en masse persille her, hvis jeg ikke tager fejl. Og det, som Niklas sagde, vi startede med at sælge en hel masse til de forskellige restauranter i byen. Og senere hen er vi så kommet i supermarkederne også. Og det er vi meget stolte af at kunne præsentere et produkt, der er billigere end det importerede og friskere. Og som Niklas siger, uden pesticider, det er vigtigt at tage i mente her, at når man sender grønt så langt som fra Danmark til Grønland med skib, det kan tage en uge, det kan tage længere tid, så mister vi en masse af de vigtige næringsstoffer, som vi skal have i vores salat her. Ja. Og imens vi udvider i vores hal, så er vi i gang med at sætte nogle container op her for ligesom at udvide vores produktion med blandt andet jordbær, microgreens, svampe og flere ting. Og de container, jeg ser her, er placeret ved forbrændingsanlægget i Nuuk. Og det smarte her er, at vi dels kan vi have containerne stående uden den store husleje, hvilket giver også en væsentlig besparelse, vi kan give videre til kunderne. Og dels så har forbrændingen her en hel masse restvarme, som vi kan få til en fordelagtig pris, så vi ligesom kan få enderne til at mødes. Yes. Ja. Havde vi en video med? Ja, øjeblik. Ja, så kan I få en lille tur af vores drivhus.
Og det skal lige siges, mens han finder den her frem selvfølgelig, at når denne her, ja, fordi lige nu i Grønland, der går det rigtig stærkt, og der er restriktioner på restriktioner, men forhåbentlig senere på det her år, og hvis der nogensinde er i Grønland eller i Nuuk, så tøv ikke til at tage fat i enten mig eller Rasmus, fordi vi vil rigtig gerne vise frem. Skulle der være nogle medlemsklubber, eller hvad kan man sige, nogle forums bagefter, hvor man gerne vil vide noget fra os af, eller vi gerne vil vide, for jeg har allerede skrevet nogle spørgsmål ned, så synes jeg, vi skulle beholde kontakten, fordi jeg tror, der var en, der nævnte, at vi måske var konkurrenter, men det er ikke rigtigt sådan, som vi ser det, og det har vi aldrig gjort. Vi er samarbejdspartnere, fordi vi har det samme mål om at komme import og selvfølgelig bæredygtighed. Altså import ned og bæredygtigheden op, så samarbejdet, det er vi i hvert fald meget åbne for på tværs af de her 3 fantastiske lande. Ja, så skulle vi se en video, var det ikke sådan? Er du der, Lars? Ja, et sekund, den kommer her. Yep. I kan godt høre, at vi gror salat, ikke også? Så det er det, vi bruger vores tid på. Ja, her skal det også sige, Niklas, han er jo salgsmanden i firmaet, som jeg nok kan høre. Han har munden skruet godt på. Jeg er gartner. Vi forsøger at vise et øjebliksbillede af, hvordan det ser ud lige nu i vores salatproduktion. Ja, vi er i gang med at installere en masse nyt lys og ligesom at udvide vores varianter. Det I ser her, det er mest en enkelt slags salat. Vi kommer til at have 6-7 forskellige her og flytter vores krydderurteproduktion og jordbær og så videre over i containerne. Så det ser vi rigtig meget frem til. Niklas er i Spanien lige nu for at fylde vores container og sørge for, at det hele passer, inden vi får et hav. Og det er jo igen nogle af de udfordringer, vi bliver mødt med. Ja, som I kan se her, så kan I se, at vi dyrker det direkte i flamingokopper. De her flamingokopper, de bliver genbrugt, vasket i vaskemaskinen med en lille smule klorin. Så vi forsøger at have så lidt spild som muligt, hvilket giver mening både grønt, men også fra et forretningsmæssigt synspunkt, i og med, at fragt til Grønland her er så dyrt. Så ja, alle de små bakker, I ser her, det er dyrket i kokosmuld. Yes, fantastisk video. Som Rasmus lige nævnte før vi, så er jeg nemlig i Spanien. Og det er fordi inden for forhåbentlig 1,5 uge højst, så er vores nye system samlet og sat ind i 2 40-fods container, som så skal sendes til Grønland. Og det er nemlig de udvidelser, vi snakkede om i forhold til forbrændingen med det her fantastiske samarbejde, vi har fået på plads der. Så hvis der er et møde senere på det her år, så håber vi kan vise nogle rigtig fede videoer derfra. Og ligesom at se, hvordan vi startede for nu her i januar 2022, og ligesom hvordan det ligesom kommer til at bearbejde sig resten af året. Vi sætter pris på den her mulighed, og vi håber selvfølgelig, I vil følge vores rejse stadigvæk, fordi at vi er ikke engang startet endnu i forhold til, hvad vi selv føler. Der er meget at tage nu. De offentlige mellemregninger, som der bliver lagt ud for selvstyret, det er, der bliver importeret ca. 3.600 tons om året inden for vores produktion. Det vil sige, at vi kan nok ikke komme alt sammen til livs, men vi kan starte med en stor del af det, og så ligesom fakta belægge på, hvor meget vi egentlig sparer klimaet, og selvfølgelig også, hvor meget vi egentlig giver tilbage i forhold til medarbejdere og skat, som bliver i Grønland. Så vi glæder os til at faktabelægge meget mere end det, vi faktisk lige sidder og snakker om nu, og så er I selvfølgelig meget velkommen til at række ud til nogle af os, hvis der er noget. Super. Jeg har i hvert fald ikke mere. Rasmus, har du noget? Nej, jeg synes, vi skulle forsøge at holde det her kort og præcist. Jeg håber, der er nogle gode spørgsmål, som vi rigtig gerne vil svare på. Absolut. Tak for jeres tid. Tusind tak begge to. Meget interessant, som I sagde. Hvem havde troet det for bare nogle år siden? Og det kunne måske være en god mulighed for, at vi får lov til at smage på det, når Vestnordisk Råd samler til deres årsmøde i Ilulissat i slutningen af august. Så får man måske lov til at smage lidt grønlandsk salat.
Jeg vil sige til jer, som måske tænker om noget andet end kun klima. Måske er der nogen, der tænker lidt på håndbold lige nu. Det er jo sådan, at Island spiller mod Montenegro lige nu. Og jeg tror, der er næsten pause, hvor Montenegro har scoret 8 mål, men Island har til gengæld scoret 17. Så det går rigtig, rigtig godt i øjeblikket. Jeg håber ikke, det vender. Så håber vi selvfølgelig, at vi får Færøerne og Grønland også med næste gang. Vi er jo i Vestnorden. Alle 3 nationer er rigtig dygtige til håndbold, så vi kan blive enige om det også. Nu er der tid til spørgsmål. Jeg kan se, at der er spørgsmål fra Hadla Nolsø Poulsen, for eksempel, som er repræsentationschef for den færøske landsstyre i Reykjavik. Værsgo, Hadla. Tak for det. Jamen, jeg vil bare sige fantastisk godt gået til de grønlandske gutter der med grøntsagerne. Det håber jeg kan blive en virkelighed også på Færøerne. Jeg tror, man har haft noget sådan lidt initiativ i gang på det område, men hvis det kan lykkes på Grønland, så skal det også kunne lykkes på Færøerne. Så jeg er meget spændt på at følge jeres udvikling. Tak for et spændende oplæg. Tak for det, Hadla. Var der flere spørgsmål fra nogen anden? Hvis I ikke har spørgsmål, så vil jeg stille spørgsmål, så pas på. Jeg vil spørge dig, Guðmundur Haukur, som er her i salen. Har I haft noget vestnordisk samarbejde på jeres område, eller er det noget, er andre kommuner i andre nordiske eller vestnordiske lande blevet inspireret af jeres arbejde, og er I blevet inspireret fra andre vestnordiske og nordiske lande i jeres arbejde? Ja, vi har i mange af vores projekter er det en forbindelse med hele Norden, kan vi sige. Bare for 2 år siden, så snakker vi både med Grønland og Færøerne om brandanlæg her i Nordisland. Men nu har Island i december udgivet en stor rapport om, hvordan det skal være i fremtiden her i Island med brandanlæg. Og det viser sig, at det ikke her i Nordisland det vil være, men det var sådan et projekt, vi snakkede om, og vi fik meget viden fra både Grønland og Færøerne om det, fordi de er i gang med at bygge både steder. Så er det, vi har også med det mere med hele Norden. Vi har vores kompostanlæg, det kommer fra Finland. Vores biogasanlæg kommer fra Sverige og sådan. Så det er, vi har den grønne funnel, green funnel. Det er et projekt fra Sverige. Så det er meget kontakt og meget samarbejde. Sådan, men vi vil gerne have mere samarbejde med kommunerne, med mindre kommuner, ikke de store byer. Fordi det her område, Akureyri af Nordisland, er næsten det samme som Grønland og Færøerne, så det passer, når man snakker om løsninger. Ja, præcis. Altså, jeg vil tro, at hvor mange er der bor nu her i Akureyri? Det er 20.000. Ja, så det er sådan samme størrelse som Nuuk, for eksempel 19-20.000 mennesker, og ikke så langt fra Tórshavn, så det passer måske godt sådan ud fra det kommunale niveau med størrelsen. Ja, præcis. Ja. Stille spørgsmål til Grønland, eller Grønland og Spanien faktisk. Nu har vi haft mange årtier faktisk af tradition for drivhus her på Island, som er jo selvfølgelig bygget på de varme kilder først og fremmest, men er I blevet inspireret af for eksempel andre lands løsninger? Det er måske noget helt andet. Hvad siger I? Niklas og Rasmus? Ja, vi har lidt nogle unikke udfordringer her i forhold til Island for eksempel. Dels så vores energipriser noget højere end Island. Og derfor så er vi blevet nødt til at gøre det på den her måde. Vi har en hel del solindstråling i løbet af sommerhalvåret, men vinterhalvåret er der ikke rigtig noget at komme efter.
Og i takt med, at, hvad kan man sige, LED-lys har udviklet sig utrolig meget de sidste par år, så har vi den her mulighed at omsætte energien til lys på den her måde. Så jeg vil sige, at vi er mest inspireret af store projekter, blandt andet i store byer rundt omkring i verden, som har lidt de samme problemer, som vi har. Sådan en kæmpe storby som New York for eksempel importerer en hel masse fra de omkringliggende stater og de omkringliggende områder. Men alt det her grønt, det skal jo opbevares i lagerbygninger og så videre. Og i og med at huslejen er så høj sådan nogle steder, som den muligvis også er her faktisk, så giver det god mening at producere i de her lagerbygninger, i stedet for at bare bruge dem til opbevaring. Og det gør jo også, at man kan sælge et helt frisk produkt. Man kan høste det, når kunden har brug for det. Så det er et levende produkt. Det er et produkt, der står og lever lige indtil kunden har brug for det. Spørgsmål, hvor omvendt spørgsmål ville være, er det en idé, som I kunne eksportere til andre arktiske områder, lad os sige? Ja, den skal Niklas have, fordi at han er faktisk rigtig godt i gang med det, synes jeg. Ja, jeg har jo, selvfølgelig har vi haft mest travlt med Grønland. Det vi erfarede, det var, at der kan godt være en del bureaukrati for at ligesom at komme i gang. Det vil sige, medmindre du er 3 gutter, som vi er, der ikke tager nej for et svar, så bliver det rigtig svært at planlægge sig ud af alle de her ting her. Især hvis det er, hvad kan man sige, kapitalfonde der er inde over, fordi det koster en del at oprejse de her projekter. Men jeg har faktisk allerede taget kontakt til andre, for eksempel Færøerne, for at se, hvilken samarbejde der vil ligge der. Det vil sige, at vi vil nok ikke importere fra Grønland til Færøerne, vi vil bare lave noget selv i samarbejde med nogle ildsjæl allerede i Færøerne. Så hvor vi simpelthen har startet kontakten, og så se, hvad det bringer. Vi vil ikke træde nogen over tæerne, det vil sige, vi vil ikke komme ind og overtage noget i et andet land eller en anden by. Vi leder egentlig bare efter samarbejdspartnere, og det tror jeg ligesom er vigtigt i forhold til, hvad vi gør det her med, at selvfølgelig skal det være bæredygtigt, der skal være en business case, men vi vil hellere stå sammen, end vi vil begynde at tage ting fra andre på den måde. Så, men jeg har også nogle andre ting, Inuit, områderne i Canada, er også en mulighed, og dem snakker jeg også med, og så er der selvfølgelig også nogle skandinaviske lande, men lige nu så fokuserer vi faktisk på Inuit-området i Canada. Island er godt kørende for sig selv, så vidt jeg har erfaret i hvert fald, og så er vi klar til gode dialoger med Færøerne, når de er klar til det, og de er startet, skal jeg helt sige. Og så vil jeg spørge, Johannes, hvad med jer, arbejdslivspartnere på Færøerne? Er I i kontakt med Island og Grønland i jeres projekter, bæredygtighedsprojekter, eller hvordan er det? Nej, vi er ikke kommet så langt endnu. Nu har vi kun et år historik, og vi koncentrerer os om vores lokale impact her på Færøerne, men det er jo, så vidt jeg ved, det første gang, at det er nogle private virksomheder, som går sammen om at lægge en plan, hvordan vi kan få den her grønne transition sat på banen og få den omstilling til at foregå lidt hurtigere end hvad skal man sige, myndighederne og mange andre tænker. Tak for det. Så nu jeg giver ordet videre til Edvard Jacobsen, som har ønsket ordet for et spørgsmål. Værsgo, Edvard. Ja, tak for det. Det har været meget interessant at høre de her forelæsninger, og nu kom det ligesom ind på banen, det som jeg tænkte, det som vi så fra Grønland af, hvad de her formået at lave deroppe, altså man siger, i kulden deroppe. Det viser bare, at hvor der er vilje, der kan man flytte sig langt. Og det synes jeg også nu i Vestnordisk regi, at man også på det område og på forskellige andre områder, vi har også ressourcer til eller vi snakker også om, hvordan kan vi udvide egen produktion, og hvordan kan man komme videre på det område, og det er nok også det, man tænker i den grønne omstilling. Altså, det er ting, man kan producere selv, det skal man så ikke indføre
og derved spare CO2. Men så nu ved jeg slet ikke det med priser, om det ofte er det meget svært med egen produktion i forhold til, hvad det koster at få det ind i landet. Men det er også sjovt, jeg håber bare, at det her, som vi har set, det er, at vi også i vestnordiske møder også kan dele nogle erfaringer fra hver andre. Så hvordan gør man deroppe, og hvordan kunne man egentlig? Nu bliver det sagt, at man er i kontakt med Færøerne. Hvordan kan man muligvis, at man kan dele erfaringer også ind på det her område? Det synes jeg er meget spændende, for vi snakker meget om, hvordan kommer vi videre med at producere noget for os selv. Så det lyder meget spændende, og det kan sagtens bruge mere tid på en gang senere på en konference eller som om bæredygtighed. Det var bare sådan en lille vedmærkning til det der. Tak for det, Edvard. Jeg er helt enig, og det er jo selvfølgelig meningen med vores temakonferencer, og det er derfor, som vi synes, det er så ærgerligt, at I ikke alle sammen kunne komme op her til Akureyri for at få en rundvisning fra blandt andet Guðmundur Haukur og andre, men det må I gøre på et andet tidspunkt. Men jeg skal give ordet videre til Pipaluk Lynge Rasmussen, Vestnordisk Råds formand, som har et spørgsmål. Værsgo, Pipaluk. Hej, og tak for ordet. Og tak for jeres præsentation, Niklas, din partner. Jeg synes, I er en kæmpe inspiration for en som mig, som er miljøaktivist, men også en forbruger af jeres produkter. Så rigtig meget tillykke. Og jeg synes, I burde begynde at lave foredrag med, at tingene er muligt, selv i Grønland, fordi jeg synes, det har været igennem, at folk grinte af jer, og så blev I en kæmpe succes. Det er en kæmpe succeshistorie, så jeg tror, hvis I ikke allerede begyndt, så kunne vi have jer som oplægsholdere til, hvordan man kan starte op, selv i de arktiske egne, fordi I er en kæmpe inspiration. Og tak for jer, fordi I har startet det, så vi i Grønland kan have på stor på af jeres grønne greenhouse. Så tak igen, og det er bare en lille tip til, at det kunne bare være godt for de unge her i Grønland, som gerne vil starte op, hvor I kunne lave, altså hvordan kan man fortsætte, når folk omkring jer ikke tror på jer. Så det er bare et lille tak herfra. Tak for det, Pipaluk, og jeg giver ordet videre til Niklas. Jo, mange tak, Pipaluk. Det sætter vi pris på. Det har selvfølgelig været rigtig hårdt, men man kommer ikke til noget sovende. Jeg vil gerne lige svare på det, de nævner. Og vi har faktisk allerede været ude og holdt nogle foredrag, blandt andet med universitetet, hvor vi egentlig og det her det var selvfølgelig før corona, hvor vi faktisk begynder at have en dialog om, okay, jamen, kan vi oprette et fag inden for, hvad vi gør, og så måske have en lidt bredere gren, og kan det være kan den her team være SU-berettiget? Så vi har ligesom, du ved, vi har i hvert fald været villige til at gå ind og bruge vores tid på det her. Fordi som Rasmus og jeg har snakket om rigtig mange gange, vi har brug for medarbejdere nu, men om 5 år har vi brug for mange flere. Og vi ser helst, at det er lokal arbejdskraft hele vejen igennem. I starten har det været svært for os at skaffe, fordi det er ekspertniveau. Det vil sige, Rasmus, som er ekspert på det her område, han har brug for noget eksperthjælp for nogen, der har gjort det 10 år i forvejen. Men vi har selvfølgelig, og er i kommunikation med universitetet, på at se, hvad kan vi gøre for det her. Mind Your Own Business, som du måske også kender, som er en rigtig god organisation for at hjælpe de her unge mennesker, har vi også holdt foredrag for. Og så vi har ligesom også på den måde, hvad kan man sige, sagt vi er her. Og CIO, i hvert fald i Tasiilaq, prøver vi også at lave et rigtig godt samarbejde med, som bliver et pilotprojekt, som bliver faktisk socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige, det er ikke rigtig noget, vi får noget ud af, andet vi selvfølgelig giver tilbage til samfundet. Så vi er på forskellige punkter af det, men vi skal lige have den her covid afsluttet, fordi det er meget svært at skulle planlægge noget i samme rum i de her øjeblikke. Men tak for dine ord, det sætter vi pris på, og vi arbejder på de ting, de også nævnte. Tak. Tak. Vi har 10 minutter tilbage til spørgsmål, hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål.
indtil videre, så vil jeg måske spørge Johannes, fordi du er jo, hvis jeg ikke har det misforstået noget, direktør for Hotel Føroyar, som er et stort hotel i Tórshavn. Hvad gør I for eksempel, altså hvordan arbejder I for bæredygtighed på jeres store hotel, Hotel Føroyar? Kan du give os nogle eksempler på det? Hvordan man er gået i gang med det i hotelbranchen på Færøerne? Ja, altså, ja, det er sådan et stort spørgsmål, men vi har gjort meget de sidste 15 år, helt fra at vi ikke vi minimerer vores single-use plastik til at vi, når vi åbner nye steder, ikke har fuel, vi har jordvarme. Vi arbejder meget med lokale råvarer, altså både fra havet og også fra det bliver dyrket. Ikke som i Grønland, men mere naturligt. Men vi har følt, at det er rigtig meget greenwash i vores branche. Og derfor har vi følt et behov for at få nogle styring på planlægning i vores måde at håndtere det her store spørgsmål med sustainability eller bæredygtighed, og derfor har vi netop meldt os ind i det her i den her bæredygtighedsgruppe af 11 andre virksomheder, hvor vi så tager udgangspunkt i nogle målbare ting, som er udviklet i England, og som vi baserer hele vores registrering af vores udslip, for eksempel, og madspill og så videre på. Vi har sådan en 3-årsplan, og i begyndelsen var vi 3 mennesker i toppledelsen, som var engageret i det her. Fra 1. januar i år er vi vokset til 6 mennesker, som er engageret i at gøre vores virksomhed mere bæredygtig. Tak for det, Johannes. Det er godt at høre. Guðmundur Haukur, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden hos Vistorka, hvilke store planer venter? Er det noget, som I arbejder med? Nogle planer, som I har, som du kan fortælle os om ude i fremtiden? Ja, og det er godt, du spørger. Fordi vi er i Akureyri og Vistorka. Vi har nu for eksempel nu er cykelplanen en del af planen i byen. Og det er kun 1 år siden, den blev godkendt. Så nu kigger vi frem på det, og hvordan vi planer det de næste 10 år, hvordan vi bygger Akureyri som en cykelby. Også er vi i gang med, for i det islandske lov nu, i miljøloven, så bliver det forbudt, og man bliver nødt til at samle biomasse. Og vi kigger på en mulighed at sådan bygge det hele sammen, hvor vi bygger det et stort anlæg, hvor vi har kompost, biodiesel, biogas og det hele sammen i et anlæg. Det kigger vi på nu, og vi forventer at have rapporten klar i april. Og hvis den ser godt ud, så starter vi at bygge om 2 år cirka. Ja. Så det er store projekter, vi har i gang med. Også et projekt, Akureyri vil forhåbentlig har klart i næste måned. Det er klimaplan for Akureyri. Så det er vi i gang med byrådet. Ja, så og til sidst kan jeg bare sige, at fordi det er sådan, hvad kan vi sige, grundmålet til hvor den store sætning, som Vistorka har, det er at og det er det vi arbejder ud fra, det er at beboerne i Akureyri har muligheden for at leve et så miljøvenligt liv som muligt. Så det er ikke byen, som stopper det. Det er ikke du har til at lade elbilen, du kan gøre det du vil til at have dit liv som miljøvenligt som muligt. Ja. Det er vores
opgave. Ja. Hvad gør man så med gældet? Hvordan skal man cykle op gældet? Er det noget meget... Det er elcyklen. Det er elcyklen, okay. Det på den det er det, vi siger hele tiden. Det er fordi som du siger, Akureyri med sine bakker. Da vi nu har elcyklen, så er vi som Danmark. Vi er flade som Danmark. Ja. Det er også en udfordring, som man kender for eksempel fra Tórshavn på Færøerne. Der er mange bakker, men man bliver jo stærkere i fødderne af at cykle, så det er ikke noget problem. Man skal se på det som en mulighed, selvfølgelig. Ja. Vi har 5 minutter tilbage, så hvis der er spørgsmål fra publikum, ellers bliver jeg bare ved med at stille spørgsmål, og det vil vi ikke. Men hvis der ikke kommer spørgsmål, så bliver jeg jo ved. Stine Thora? Ja, tak. Det er mange spændende opgaver, der er i gang i alle landene, og jeg vil takke for jeres præsentationer. Jeg ser på Vistorkas hjemmeside, at I har ligesom skoleopgaver. Jeg har jo snakket før i dag om, at vi bliver nødt til at tage klimaspørgsmålene på de store nationale og globale områder, men jeg tror, at vi også skal ligesom bygge nedefra og helt op til toppen. Så jeg vil gerne spørge jer ud til fra det her på Vistorkas hjemmeside, men stille mit spørgsmål til jer alle. Hvad er i jeres erfaring den bedste måde til at få børn og unges øre, og hvordan kan jeres erfaring er at engagere dem i det arbejde, I laver? Fordi vi skal jo bygge op en generation, som tænker anderledes, end vi gør. Tak for det, Stine Thora. Skal vi begynde med dig, Guðmundur? Ja, det er faktisk en af vores opgaver. Det er, at vi går i skolerne her i Akureyri, og vi snakker, vi viser hjemmesiden, og som jeg fortalte tidligere om med skolen, med bussen her i byen, og hvordan hvad det sker, når vi har sorteret vores affald. Hvad sker det så, når du har sorteret det? Og vi forklarer det, og også de besøger os, hvor vi er, og vi viser dem, hvordan energiselskaben fungerer og sådan. Så jeg mener, vi er godt i gang med at snakke med de unge her i Akureyri. Ja. Johannes på Færøerne, de sidder måske, børn og unge sidder måske ikke i jeres bestyrelser, men hvad gør I for at involvere unge eller inspirere unge i jeres arbejde? Eller hvad kan man gøre? Nej, altså nu har vi, hvis jeg skal snakke med min egen virksomhed, så har vi rigtig mange unge mennesker, og faktisk er det sådan, at det er netop dem, som giver os inspiration og faktisk næsten sætter dagsordenen for, hvordan vi skal opføre os. Så jeg synes, at det kommer, hvad skal man sige, nok så naturligt, at vi lytter til de unge, og det er helt en afgørende faktor i det, vi har i gang i. Den her, vi også der lever lidt ældre, det er jo også der har levet i den sorte økonomi, og dem, som skal komme, de skal op, vi skal sørge for den her. Gik der lidt i stå, men jeg tror måske, at Johannes har svaret på spørgsmålet fra sin side. Så går vi videre til Grønland på, hvordan man kan inspirere børn og unge, hvordan I har gjort der i jeres arbejde. Jamen, til at starte med, så som jeg også glemte at nævne før egentlig, så har vi egentlig allerede haft folkeskoler og gymnasier ude. Og jeg skal være ærlig at sige, da vi sagde ja til det her, så før det kom ud, så var det sådan lidt, skal der gå 40 unger rundt ude i vores drivhus, som er egentlig vores virksomhed, og gå og røre ved alt vores. Men både Rasmus og jeg, vi var så positivt overrasket. Det var lige for, at vi var ved at ansætte 3 af dem med det samme, altså. Det var helt vildt. De havde meget større forståelse, end jeg først havde antaget. De var bare så... der var så meget drivkraft i dem der, som det lignede med os selv, da vi startede det her. Så vi er blevet rigtig positivt overrasket, og når vi egentlig udvider i takt, så skal vi helt sikkert have nogle af dem, der allerede har været ude og besøge os, og så prøve at inspirere resten, som vi ikke har haft ude endnu. Fordi der kommer
vi får brug for hjælp, og vi får brug for alle aldre, men i hvert fald ungdommen satser vi rigtig, rigtig hårdt på, at vi ligesom kan være med til at drive frem. Så det er i hvert fald en af de punkter, vi kan gøre. Ja. Tak for det. Og Niklas og Rasmus, I har et teknisk spørgsmål, som I kan måske svare Åsmundur på vores chat, om lyskilden også er varmekilde. Det kan jeg måske svare på, fordi vi når det ikke lige nu. Nu er klokken blevet 3:30 her i Island. Jeg kan sige til jer, at stillingen i kampen er 21-13. Island 21, Montenegro 13. Sådan. Men nu vil jeg sige tak til alle forelæserne for jeres meget inspirerende idéer og jeres fantastiske arbejde. Det var som sagt kun 3 eksempler af det arbejde, som vi laver i Vestnorden. Men det bliver forhåbentlig inspiration til vores medlemmer og politikere og andre, der deltager her i konferencen. Nu holder vi igen en pause på 10 minutter og er tilbage klokken 15:40 lokal tid, det vil sige klokken 12:40 grønlandsk tid. Så vi er tilbage om 10 minutter.
Velkommen tilbage. Vi skal nu i gang med konferencens sidste del. Nu er vi faktisk så heldige at have alle forelæsere her i Hof i Akureyri, eftersom det skal dreje sig om arktisk klimaforskning her i Akureyri. Akureyri kan faktisk godt kaldes for en slags hub for forskning i Arktis og klima, og derfor er vi igen meget skuffet over at ikke kunne have jer alle her i Akureyri, hvor vi havde tænkt os at besøge det akademiske center Borgir her i byen, hvor forskere, projekter og adskillige initiativer samles. Men det må vi som sagt gøre en anden gang. Men forhåbentlig får I mulighed, som sagt på denne tidspunkt, og I får også en mulighed nu for at høre på noget af det arbejde, som pågår inde i Borgir og på andre steder her i Akureyri. Jeg vil begynde med at give ordet til Federica Scarpa, som er kommunikationsleder på det, som på engelsk hedder Icelandic Arctic Cooperation Network, og hun vil nu præsentere netværkets arbejde. Så værsgo, Federica. Good afternoon. My name is Federica Scarpa, and I'm here as Communication Manager of Norðurslóðanet Ísland, the Icelandic Arctic Cooperation Network. Before I start my presentation, I would really like to mention that we were indeed looking so much forward to welcome you all here in Akureyri, but of course we strongly support the decision to prioritize health and security and safety. When the situation will allow, we all hope that will be sometime very, very soon, please reach out to us and come for a visit here in Akureyri. Can I have the slides? Yeah, okay. As you can see from this picture, Akureyri is not just a wonderful, beautiful place. Next slide, please. But for many years now, Akureyri has hosted a very diverse and broad range of public and private organizations, institutions, and business involved in Arctic issues. The Stephenson Arctic Institute, the Secretariat of the Working Group of the Arctic Council, CAF and PAIM, which you will hear a presentation just after mine, the Icelandic Tourism Center, ROAP, the University of Akureyri, the Polar Law Institute, are only very few examples that could be mentioned here, as you can see in this slide. Additionally, the International Arctic Science Committee has been hosted in Akureyri since 2017. Next slide, please. It is exactly in the acknowledgement of this growing interest and specialization of Arctic issues in Akureyri and in Iceland more in general that the Icelandic Arctic Cooperation Network was born and established in 2013 with the mission of initiating, encouraging, and facilitating Icelandic and international cooperation on Arctic issues, including research, education, innovation, and monitoring amongst public and private organizations, institutions, business, and bodies involved in Arctic issues. How do we do that? Well, we provide consultation and facilitation of expertise in Iceland and internationally on Arctic-related topics by leading, organizing, participating in Arctic events domestically and internationally, with dissemination of Arctic-related information, including conference, meetings, and other events. We do take part in to national and international projects such as the Social, Economic, and Cultural Expert Group, the SDWG Water, Energy, Food Nexus, Share Your North, or, for example, we are jointly organizing with the Ministry for Foreign Affairs a series of Iceland policy in the Arctic and research strategy thematic workshop. But let's go back to the institution here in Akureyri. Unfortunately, as mentioned before, we do not have the time to go in detail for all of them. Next slide, please. Yeah, I have it now, sorry. Sorry, I did something. Okay. Here we are, sorry. So we don't have the time to go into detail for all of them. As mentioned, you will hear from some of the institutions just after me. You have heard probably a little before me. But let's just spend a minute to introduce some of the institutions that will not present today. So I will start by mentioning the University of Akureyri, which is a founding member of the University of the Arctic, UArctic, which is a cooperative network of 120 university, college, and other institutions whose goal is to contribute and to strengthen sustainable development in the Arctic, with a focus on education and dissemination of knowledge. Since 2006, the University of Akureyri has been hosting the Interdisciplinary Polar Law Master,
which focus on preparing students on issues such international cooperation, international law, such law of the sea, environmental law, resource law, human rights, indigenous people rights law, all relevant for the Arctic and Antarctic. The university hosts also a diverse range of programs within the social science, fisheries, natural resources science, with emphasis on Arctic issues. Another example will be the Northern Research Forum, which is a University of the Arctic Institute operated by the University of Akureyri, and coordinate various Arctic activity in Iceland and internationally, both within and outside the University of Akureyri. Another could be the Icelandic Tourism Research Center, which is a cooperative project between the University of Iceland, University of Akureyri, and Hólar University. Its board is mandated by representatives from the three universities, as well as representatives from the Icelandic Tourist Board and the Icelandic Travel Industry Association. Among their many objectives and aims, we can mention to facilitate communication and collaboration with the Icelandic tourism industry and other stakeholders, to facilitate cooperation in between domestic and foreign researchers in the field of tourist studies. IASC, as mentioned before, its secretariat is hosted in Akureyri since 2017. It is a non-governmental international scientific organization which counts on 23 member countries. Its mission is to encourage and facilitate cooperation in all aspects of Arctic research, in all countries engaged in Arctic research in all areas of the Arctic region by promoting and supporting leading-edge multidisciplinary research to foster a greater scientific understanding of the Arctic region and its role in the Earth system. REEF Research Station promotes research and monitoring projects in Meragardalslétta Peninsula in the northeast of Iceland in collaboration with other nature research institutions, provide good data management of research finding and communicate information about the area natural environment, and support the local community. As mentioned, those are just a very few examples of projects in the institution, as you can see here in the slide. However, you may rightfully wonder why I'm mentioning all these projects and initiatives, or even organizations and businesses, during a conference on climate. Point is that when scientists and climatologists discuss and address issues such as rising minimum and maximum temperature, extreme weather events, melting glacier, thawing permafrost, to just name a few, all of these are very specific significant for all of us living in this area of the globe and affect in very practical terms our daily lives. It means unpredictability, loss of sense of belonging, less safety when we are traveling, whatever the means of transportation we use, and growing inequality. I forgot. And it's exactly in this context that I would like to briefly introduce one of these projects that can provide an example of what I just said, namely the Gender Equality in the Arctic project, under which the Pan-Arctic Report on Gender Equality in the Arctic has just been released. The report was an Arctic Council Icelandic chairmanship project under the theme of people and communities in the Arctic, under the Sustainable Development Working Group. And leads and co-leads include Iceland, Sweden, Finland, Canada, the United States, Sami Council, the Aleut International Association. I would like to mention, given the topic of this conference and the host, that both Faroe and Greenland were extremely active participants in this project. However, the project is a high collaborative project and includes many other additional partners, of which you see a list on the slide. The report was welcomed at the ministerial meeting and included in the Reykjavik Declaration in 2021. The GEA project, Gender Equality in the Arctic, is led by the Icelandic Arctic Cooperation Network, and while the report is published by the chairmanship and the SDWG with the Icelandic Arctic Cooperation Network, the Icelandic Directorate for Equality, and the Stephenson Arctic Institute, is done so in collaboration with all our partners and sponsors. In fact, a vital component of the work has been this collaborative dynamic and engagement process. Based on the feedback we received, the chapter teams we decided to prioritize were law and governance, security, environment, migration and mobility, indigeneity, gender, violence and reconciliation,
empowerment, and fate control. And once again, I would like to mention that the lead authors of Migration and Mobility and Indigeneity, Gender Violence and Reconciliation were respectively Erika Anne Hayfield from the Faroe Islands and Carla Jensen Williamson from Greenland. The report provides almost 70 policy-relevant highlights, which can be found with each chapter and in the executive summary. Most prominent were the need for mainstreaming and gender-based analysis, better gender and sex disaggregate data, inclusive terminology, and intersectionality. Climate change cross-cut all the chapters of the report, but let's take a closer look to the chapter on gender and the environment. The chapter highlights that the Arctic environment is central to people's health, lifestyle, culture, and livelihoods, and gender plays a central role in human-environmental relations. Findings highlight that gender influences the way in which people interact with the environment, impacts the activity in which they engage, and it shapes their observation and knowledge of the environment. Gender also affects access to natural resources, employment in resource-based industries, and participation in decision-making bodies responsible for land management, conservation, and much more. Finally, gender matters in terms of vulnerability, perception of risk, and experiencing the effect of climate change, which transform the region and challenge the resilience of Arctic communities, of all of us. There is an understanding that women and men are not totally differently affected by the primary and secondary effect of climate change and other socio-economic transformation, but also have an important and distinct role to play in achieving environmental and social sustainability. Gender equality is considered a prerequisite and accelerator of progress towards sustainable development, both in the Arctic and globally. I would like to conclude this presentation by saying that as the region undergoes rapid changes and transformation, triggered both by climate change and other major socioeconomic trends, centering gender equality in effort to respond to those changes can tap into underexplored potential and enable people's ability to become agents of change in facing the challenges ahead. Thank you, and here is my email. Please feel free to contact us anytime. Grazie, Federica. Vi går videre til Tom Barry, som er generalsekretær for CAF, The Conservation of Arctic Flora and Fauna, en af Arktisk Råds arbejdsgrupper, men som I alle ved, så er Vestnordisk Råd en af observatørerne i Arktisk Råd. Så nu får vi høre om CAFs sekretariat, som ligger her, og CAFs arbejde, som faktisk ligger her i arbejde i Akureyri. Tom. Thank you. Good afternoon, everyone. It's very strange to stand in front of an empty room and a camera and in a suit once again. I'm afraid that I'm going to give my talk in English, as I might be able to do it in Icelandic, but I think Scandinavian would be totally beyond me. So if you could go to the first slide, please. So I work within the Arctic Council, specifically within the Biodiversity Working Group, the conservation of Arctic flora and fauna. Now, Akureyri outside of Norway is the largest science policy centre for the Arctic Council. So an awful lot of the activities and the work that you hear about when it comes to Arctic-wide assessments takes place in Akureyri and is managed from here. Next slide, please. Thanks. And in addition to working within the Arctic Council, the CAF Secretariat also functions as the administrative office for the International Agreement on Polar Bears, which Greenland is very closely involved in. So I'm going to speak a little bit about what CAF does, and then my colleague, Sophia, who will join afterwards, will go into more detail on what the protection of the Arctic Marine Environment Group does. Next slide, please. So I'm a geographer, so I always like to show maps, and on this slide in front of you, you can see the operational area for CAF that traditionally has been the area within which we conduct our monitoring and assessment activities. As you can see, it's an enormous area. It covers over 6% of the surface of the planet, and it also encompasses those areas of the West Nordic Association or organization. And of course, with the increasing
impacts of climate change, not just in the north, but also in the southern hemisphere, CAF's activities have begun to stretch much further beyond these boundaries as well, as we start to try and look at how climate change and migratory species, how all of these are beginning to feel the effects of climate change and how their status and trends are changing. Next slide, please. So within this huge area, the overwhelming challenge that we face, not just in the Arctic Council, but across all of the organizations dealing with the Arctic, is how do we cope with the rate of change and the cumulative nature of that change. So how do we shorten the time between when we detect a change or something occurring in the Arctic and its ecosystems, and we're able to provide advice or recommendations to decision makers, to the Arctic states and other stakeholders on how they might actually respond. So our challenge is how do we shorten the time between detection and response, and that is something that underlies all of our work and drives it forward. Next slide, please. In order to address this challenge within that huge area, what CAF does is it monitors the changes occurring in the Arctic ecosystems. It conducts assessments based upon the findings of our monitoring work, and based upon those assessments delivers key findings, recommendations, and advice to Arctic states and others on how they might potentially respond. Next slide, please. When I think about the countries involved in the West Nordic organization, they have been all very heavily involved in developing the system that CAF operates. The baseline for our knowledge is the Arctic Biodiversity Assessment, which was released in 2013. And that's an assessment that the Faroe Islands, Greenland and Iceland were very much engaged in. And this provided, for the first time ever, a clear understanding of the gaps in our knowledge, what we knew, the trends that were occurring, and it provided us a point to start to work forward from. And based upon the outcomes of that work, we then developed an action plan for biodiversity that guides not just the work of CAF, but is influential across the Arctic Council and beyond, how it should address biodiversity issues. And now we're currently in the process of developing a new action plan for biodiversity that's been designed to be aligned with the new global framework that the Convention on Biological Diversity is creating. And this will be delivered in 2023 at a point when Greenland, for the Kingdom of Denmark, will take on responsibility for chairing the CAF organization for the following 2 years. So a lot of our work touches very much on the concerns that West Nordic countries have and how these things are progressing. Next slide, please. Perhaps one core program of the CAF working group, the Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, is a program that experts from all of the states involved in the Nordic West organization are involved in. This is you can think of this as a monitoring program, or the engine that drives that baseline that I described from the biodiversity assessment forward. It helps us zone in on where we see concerns happening and target our work to try and help us understand what's happening. And this is an organization that's currently co-led by the Greenland within the Kingdom of Denmark. And this is, in many ways, the engine that generates the data that feeds into the assessments that helps inform the advice and the recommendations that CAF then puts forward within the Arctic Council. The way it operates is that we've looked at all of the Arctic marine, freshwater, coastal and terrestrial ecosystems and identified the key components of these ecosystems, and then we have networks of experts, indigenous knowledge holders, scientists across the Arctic states and beyond that provide us with the information that we can then synthesize and begin to understand in the broader range what's happening and what we might do in response. Next slide, please. This slide on the screen is just one example of how we try to communicate the findings of these complex assessments. So these assessments can often have hundreds of scientists involved, and they're very difficult for people to communicate. So another challenge that we have is how do we bridge that divide between the worlds of science and the worlds of policy. And in this slide that you see in front of you, each segment represents a specific Arctic marine area, and each concentric circle represents one of these key ecosystem components. Now this slide
is from 2017, and it shows the status and trends of marine mammals in the Arctic. And looking at this, you can very quickly see where we don't have information, where populations are increasing, where they're stable. And this is the type of tool that we can show to people who are not experts in the issue at hand, and hopefully they can quickly grasp where they need to allocate resources, where we need to try and find information to fill gaps in our knowledge. And it's just one example of a report that of an organisation that's currently, this group is led by Iceland. So you can see that these states that we're talking here today are all very intricately involved in this work. Next slide, please. And as I said, I'm a geographer, so I always like to finish on maps as well as start. And this map that you see in front of you here is a preliminary information that we're preparing to release in the coming months that shows the status of protected areas and what is protected in the Arctic and where it is protected, and shows how it has increased over the last century or so. And this is another example of how the work of CAF tries to find ways to communicate in a more simple manner all of these very complex, challenging issues that we're dealing with in the Arctic. And the thing that's perhaps characteristic of CAF and the Arctic Council is that it's a really nice platform for lots of dissimilar states, cultures, knowledge systems to come together and collectively try to find ways to address the huge challenges that we're facing in the Arctic and that are becoming ever more urgent. And I'll stop there because I know other people need to come on as well. So thank you very much. Ja, tusind tak, Tom. Og vi går videre til PAME, Protection of the Arctic Marine Environment. Det er en anden arbejdsgruppe i Arktisk Råd, som også har et sekretariat her i Akureyri. Sofia Guðmundsdóttir er PAMEs generalsekretær, og hun vil nu fortælle om arbejdsgruppens arbejde. Hun sidder som sagt i Akureyri, men lige nu er hun faktisk i Reykjavik, og derfor vil hun tale derfra. Så Sofia. Ja, tak. Do I echo? Oh, okay. I'm just putting up my slide. Isn't that what I will share my slides here. I just need to see, yes. Just Can I say something, Bibalu? Yeah. Det bliver sagt en gang før, men jeg siger det igen som formand af Vestnordisk Råd. Hvis I venligst gerne vil tale skandinavisk, så de andre medlemmer også kan deltage og forstå, hvad der bliver sagt, fordi Vestnordisk Råd taler skandinavisk. Så mange af vores medlemmer er ved at falde fra temakonferencen, fordi de har svært ved at forstå engelsk. Det er bare en lille reminder. Tak. Tak. Sofia, vil det være muligt for dig at snakke skandinavisk, eller ja, det er engelsk? Det er en udfordring her på Islands Piparluk, desværre, som vi må leve med. Vi har prøvet så godt som vi kan at få skandinavisk talende indlægsholdere her i dag, men det er bare ikke lykkedes i alle tilfælde, som vi har været inde på tidligere. Og det er især måske svært for Tom og Federica, hvor de ikke har det i deres respektive folkeskoler i Italien og andre steder skandinavisk. Det beklager vi, men vi har ikke kunnet løse det, men vi vil prøve at oversætte spørgsmål her senere, så vi kan selvfølgelig godt stille spørgsmål på skandinavisk, som vi vil prøve at oversætte frem og tilbage. Men som sagt, det kan vi ikke gøre noget ved lige nu. Så jeg giver ordet til Sofia igen. Yes, can you see my slides? Can you see my slides? Har du lavet den op? Yes. Hold on, I just wanna put it up again. Okay. Yes, I do apologize. I guess I'm just like our minister speaking. I'm better in English than in Scandinavian. I do apologize, and I will try to talk clear. Good afternoon to everyone, and thanks for giving us the opportunity to give you a brief synopsis of what we are doing in the Arctic Council. Everything, of course, that we do within PAME and in the other working groups of the Arctic Council is really relevant to the changes we see in the Arctic due to climate change.
We have the 6 working group of the Arctic Council, like you saw from Tom's presentation, and PAIM is one of them. PAIM is really dedicated to marine-related issues, and it's a focal point of Arctic Council's policy-related initiatives for the conservation and sustainable use of the Arctic marine environment. I'm just putting up our mandate. That's, I'm not going to read it, but PAIM really relies on a wide range of expertise, including through our 6 thematic expert groups, which we have within PAIM to really do our work. So as opposed to scientific assessments, PAIM really serves more as a policy function in reviewing trends and experts and scientific reports, and then we make recommendations. We do, of course, do a number of sectoral-based reports, and we are moving more into scientific, semi-scientific assessments, and that's then usually in collaboration with the CAF working group. We are now working in during the chairmanship of the Arctic Council, which is being chaired by the Russian Federation. And we have over 39 projects on our work plan for this period. We had 20 deliverables at the end of the Icelandic chairmanship of the Arctic Council, which ended in May 2021. So really the activities and projects are growing exponentially, and that really both indicates the importance of the Arctic and the Nordic region over the years. The PAIM expert groups, most of the PAIM's work really takes place in its 6 thematic expert groups. And I'm just going to give you a snapshot of its activities here. For the Arctic shipping expert group, we have 13 activities currently. These are both ongoing and new activities. And this is our largest expert group by far, and they have their own meetings and advance their activities, which they then, when we have our biannual meetings, they come together and report on progress. We have 4 activities under the Arctic Marine Litter theme. We have 6 activities under the Marine Protected Areas, and here we have a dedicated expert group with the participation of CAF, and we collaborate on many of these activities with the CAF working group. On ecosystem approach to management, we have currently 7 activities, and that's a dedicated expert group with other Arctic Council working groups, AMAP, CAF, and SDWG. Under the resource exploration and development, we have currently 4 activities. They are both ongoing and new. And then under the framework documents theme, then we have 5 activities. I'm not going to go over all these activities, but highlight about 6 of them, 6 or 7. Going into the Arctic marine shipping work of PAIM, which we have currently 13 activities. It's really based on the Arctic Marine Shipping Assessment that was done in 2009 and gave us the baseline of knowledge on circumpolar shipping in the Arctic. And that has really kind of our Bible that has driven this work over the years. Under this expert group, we have an Arctic Shipping Best Practice Information Forum. And the aim of this forum is really to advance awareness and support the effective implementation of the IMO Polar Code and more broadly, sustainable Arctic shipping. And the mechanism of which we work under this forum is we have annual meetings, and then we operate a web portal with relevant information from forum participants. This has been quite a successful setup, and we had our last or the 5th meeting that was in last November, and we had 175 participants, and that was online, of course, due to COVID, like all our work at this point in time.
Then another kind of important activity within PAIM is the Arctic shipping traffic database. This database really is a database of shipping in the Arctic, and it really responds to the growing need for data in the new weights of Arctic shipping due to increased traffic. And this is really was established to make sure and to contribute to our information that we needed to reduce the response time. Like Tom was mentioning, we need data now, even though they may not be, a full set of data, but it's important to get an indication of change. This database includes detailed statistics on shipping in general, and there is an open access for organizations and others outside of the Arctic Council to access this data sets. And we have actually quite a number of organizations, universities, and countries that have been given access to the data. And we actually record what these data are used for, so that we can see it gives us an idea on how it has been used. Examples of the use of the Arctic shipping database within the Arctic Council this is just a few of the reports. We used it in an Arctic marine tourism project that was finalized in May 2021, and also for the underwater noise pollution from ships in the Arctic. We actually then regularly provide so-called Arctic shipping status reports, and that's done by using the Arctic shipping traffic database. These are short factual reports on Arctic shipping activities of various natures. We've now to date published one on Arctic shipping from 2013 to 2019, another one on heavy fuel oil used by ships in the Arctic 2019, and then on shipping in the Northwest Passage, and comparing 2013 and 2019. And we are in planning of producing additional reports as examples on fishing vessels in the Arctic and on black carbon and methane emissions from ships in the Arctic. And here are some other examples of shipping activities, just the names of them, to give you kind of the to give you the scope of work. It's from collaborating with other working groups on fuels, and underwater noise is a continuing activity that we have within PAIM, and then also to raise awareness for the safety of fishing vessels. And then we try to systematically strengthen observer engagement in our shipping work. Just to mention that we also have a joint project with CAF on marine invasive alien species in the Arctic waters, and that really aims to implement priority actions from the Arctic invasive alien species strategy and action plan, and that's ongoing during this period 2021 to 2023. On the Pan-Arctic Network on Marine Protected Areas expert group, we have a number of projects there, and one of them is the information briefs on marine protected areas under change. These two publications up on the screen, they were published and submitted to the ministers in 2021, and they really aim to reach a broader audience. And this is the information brief on marine protected areas in changing Arctic, which summarizes how climate change affects the Arctic marine environment and highlights marine protected areas as a tool for Arctic resilience. And the other one is an information brief on indigenous food security in the Arctic, implications of changing ocean. And this brief focuses on how climate change affects Arctic indigenous food systems
in particular resources, culture, and health tied to marine environments, and really highlight some examples of adaptive responses in ocean management. And these 2 information briefs are being translated into indigenous languages and will be published as such in the coming months. And now we are working on additional information briefs in collaboration with CAF on ecological connectivity and on Arctic invasive species. Another project that we work with CAF on is called Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECMs, in the Arctic. And the aim of this project is to provide an overview of the current range and understanding of international and national criteria used to identify OECMs in the Arctic. And the intention that this is recognized, and it is the intention that sites that are recognized as OECMs will contribute to the new proposed CBD post-2020 Global Biodiversity Framework's Global Target 2. So we are contributing to the international targets on this issue. And then we have 4 activities under the thematic group on resource exploration and development. Just to mention quickly, we have what we call MIMA outreach. That stands for a meaningful engagement of indigenous peoples and local communities in marine activities. This is actually an activity that we have been working on over the last 4 or 5 years. We produced a MIMA reference guide for the 2021 ministerial, and which is designed to highlight good practices for meaningful engagement between proponents of activities in the Arctic and indigenous peoples and local communities. Then we are updating our Arctic offshore oil and gas regulators resources, which provides an easily and updated web-based information and data. And that's on the PAIM website. And then we have a project on management of Arctic marine oil and gas associated noise, and that's really a literature research and outreach to Arctic states on mitigation and avoidance measures for noise associated with offshore or nearshore oil and gas activities. And then finally, we have a best practices for marine and coastal mining, and that's more of a project that is in its initial steps, and we'll be working with CAF on this project, and because they had the project on mainstreaming biodiversity in Arctic mining, and so that's a collaborative effort that we will be working on with them. We have the ecosystem approach to management expert group, and here we have a wide participation of the other Arctic Council working groups. We really, we are currently now revising the ecosystem approach framework that we have developed over the years. And here we use the so-called 18 large marine ecosystems delineation and boundaries for the EA work in the Arctic. And that's really our working map, and that refers to point 1. Point 2 on describing the biological and physical components that contributes to that is the fact sheets that we have done for each of the 18 large marine ecosystems in the Arctic. Just to note that this is an example of how we are advancing our ecosystem approach framework, is that we have 3 activities related to the Central Arctic Ocean. We work with ICES and PICES on integrated ecosystem assessment for the Central Arctic Ocean. We are working on a synthesis report on ecosystem status, human impacts and management measures in the Central Arctic Ocean. And then within the MPA working group, we are collaborating on the modeling of oceanographic connectivity in the Central Arctic Ocean. We have a framework for MPA framework in the document in the Arctic, so we are really advancing the recommendations from that framework and modifying and updating as things change.
We have the Marin Litter, also to note the Marin Litter work in the Arctic. We did a literature review on marine litter, including microplastics in the Arctic over the period from 2017 to 2019, and that was followed up by a regional action plan on marine litter in the Arctic, and that was finalized and submitted to the Arctic Council at the end of the Icelandic chairmanship. Both these reports were a collaborative effort of all of the Arctic Council working groups. The regional action plan does have 8 themes and 59 strategic actions, and now we are developing an implementation plan for this action plan, and that's also a collaborative effort of all the other working groups. And the aim is to provide a structured approach that tracks follow-up activities, both new and ongoing. The development on the marine on the regional action plan includes also 2 new projects that we have already started, even though the implementation plan is not finalized. And these 2 new projects are on coastal cleanup and on lost and abandoned fishing gear in the Arctic. And then we have marine litter communication and outreach activities. That's a number of them there. Finally, we are updating our Arctic Marine strategic plan, which is really a framework to guide the Arctic Council's work on the Arctic marine environment. We have developed 3 implementation status reports since this report was first published in 2015. And again, this is all done in collaboration with other Arctic Council working groups. But now we are updating some of its strategic actions of the Arctic Marine Strategic Plan and integrate new ones as relevant to reflect the changes underway in the Arctic marine environment. And at the same time, we are also taking into account the new Arctic Council strategy and trying to merge things, not merge, but at least to make the connections with the new Arctic Council strategy. That's not only marine, but it's also, of course, a land. We have a number of outreach and communication activities, both project specific and thematic specific, and then just on PAIM in general. Yeah. Jeg skal bede dig om at runde af. Could you round up, please? Yes, I'm done. Okay. Yes, and yes, thank you. I'm done. Okay. Thank you. Tusind tak, Sofia. Så vil vi til sidst høre fra Niels Einarsson. Niels Einarsson er administrerende direktør for Stephenson Arctic Institute her i Akureyri. Han vil fortælle om instituttets arbejde, som får et navn fra den islandske kanadiske polarforsker Vilhjálmur Stefánsson. Værsgo, Niels. Hej, jag försöker prata svenska. Vi får se hur det går. Stephansons Arctic Institute är en del av en ganska fin samling institutioner här i Akureyri, och tillsammans så gör vi det som vi skulle kunna kalla för det isländska arktiska centret. Och jag är väldigt stolt att arbeta med de som har redan talat. Och som ni ser så är vi en ganska multikulturell, mångnationell samling. Men det betyder också ger oss styrka framför allt. På Stephenson-institutet så sysslar vi mycket med tvärkulturell, tvärvetenskaplig forskning. Vi ser på biologiska, fysiska och samhällsmässiga
aspekter på det arktiska systemet. Och vi försöker genom våra projekt att ge det en viss mening. Vi har tyngdvikt på människor, folk i Arktis, vilket verkligen behövs. Man märker i internationella diskurser ibland att man är inte riktigt på med att det finns så många människor i Arktis, 4 miljoner människor, sa ministern. Och vi har tyngdvikt på forskning och utvärdering som har som syfte att förstå ekonomiska system, mänsklig utveckling, marina resurser och deras förvaltning, politisk ekologi i lantbruk och historiska och samtidsmässiga aspekter på klimat när det gäller anpassning och tillämpning av mitigation. Om jag kan få den första slide, det gör jag själv förstås. Den har vi där uppe. Det är mycket text, men det viktiga är att vi har en ganska speciell status när det gäller att vara mång- och tvärvetenskapliga i allt det som vi gör. Det är viktigt med klimat, det är viktigt med allt som har med biofysiska aspekter av det arktiska att göra, men vi sätter människorna i fokus. Det är möjligt att ni känner till vissa projekter som vi har lett, Arctic Human Development Report 2004-2014, och sen håller vi på att förbereda ännu en översikt över hur folk mår, hur samhällen går i det arktiska. Förhoppningsvis blir det redo 2024. Arctic Social Indicators som kommer en produkt från Arctic Human Development Report, Arctic Youth-projektet som vi har fått finansiering från Nordiska ministerrådet, och ännu ett projekt som jag vill påpeka, det är Ice Change, som är ganska intressant tycker jag i alla fall, när vi försöker lära oss av manuskripterna, de isländska manuskripterna, men också historiska källor när det gäller historiska ändringar i klimat och miljö. Men det är 3 projekt som vi håller på att slutföra, men håller också på att jobba med och ganska hårt i internationellt samarbete. Det är ArcPath, Nunatsiaq och Justnor, som jag vill bara väldigt fort gå igenom på grund av liten tid också. ArcPath är ett projekt där vi har haft en stor grupp folk, fysiker, oceanografer, biologer, antropologer och andra, där vi ser på storskaliga ändringar i det arktiska området, först och främst det nordatlantiska arktiska, och hur dessa storskaliga ändringar i klimat och miljö påverkar lokala samhällen. Anpassning är eventuellt ett nyckelord. Vi har tittat på skipstrafik, ändringar i is och inte minst sett på en nyckelart i arktisk kultur och ekologi, det är valarna. Och använt valar som en prisma för att se andra typer av förändringar. Vi har tittat på turism och annat bruk av valar, och det är intressant med valarna i det arktiska att de håller på
fortsätter att vara het potatis, men de är också ett sätt att se på ändringar i både miljö och samhälle. Och en slutsats av vår forskning där är att för att förstå, för att kunna ge policy-relevanta råd när det gäller det arktiska problem och forskning, så måste vi alltså kombinera i vår forskning mång internationellt och tvärvetenskaplig och inte minst med stark inklusion av lokal kunskap och praktiska realiteter. Och inte minst också att komma ihåg att det arktiska är hem till folk. Andra projekt som vi har är Nunatsiaq. Det har med upptining av permafrost i arktiska, och där leder vi ett komponent som har med påverkan på samhällen och anpassning. Den har betoning. Det är ett stort projekt på 11 miljoner euros, och vi har betoning där, och vi leder ett komponent som har med tillpassning och mitigation av tinande permafrost. Ett väldigt viktigt ämne i det arktiska i dagens läge. Och till slut, så för mig i alla fall, ett nytt sätt att närma mig arktisk problematik är att arbeta med moralfilosofer. Det är inte varje dag som vi får moralfilosofer på besök här i den arktiska forskningsmiljön. Men i det här projektet som får finansiering från Europeiska kommissionen, så ser vi på utvecklingen i Arktis utifrån etiska synpunkter och ser på frågor om rättvisa och bärkraftig utveckling. Det är alltså ekonomisk utveckling och jämlikhetsfrågor i det arktiska. Det kommer att bli en del olika projekter produkter från det projektet, och vi kommer att ge råd till EU:s arktiska policy, och vi kommer att se på hur man närmar sig FN:s mål om bärkraftig utveckling i det arktiska. Men vi kommer också att producera en dokumentär. Det är 3 case studies som vi leder på Stephansons institut, och de är alla viktiga komponenter. Det är socioekonomisk utveckling i Grönland med tyngdpunkt på mineralutvinning i södra Grönland. Vi ser på isländska kustsamhällen och ser speciellt där på fiskeriförvaltning och jämlikhetsfrågor, både när det gäller unga människor som vill börja i fisket, men också kvinnor och genusfrågor. Och sen är vi i full gång med att studera hur det nya alternativa bruket av valar pågår i Island, och vi har speciell fokus där på Skjálfandi Bay i norra Island. Men det gick väldigt fort. Jag hoppas att ni har en
aning om vad vi gör på Stefansson institut, och sen vill jag också säga att ni är väldigt välkomna på besök efter covid. Tack. Tusind tak, Niels, og du skal ikke glemme din mobil. Tusind tak, Niels, og tusind tak til alle forelæsere, både jer tre, som er her i salen med os i dag, og Sofia, som er i Reykjavik. Vi har lidt tid til spørgsmål, hvis der er nogle spørgsmål, eller nogen har kommentar. Jeg sendte bare et spørgsmål fra Piberluk. Har du lyst til at stille et spørgsmål, Piberluk? Så hånden oppe. Jeg kan måske... Piberluk? Jamen, det var bare, jeg ville nå at få dig, eller en af jer, til at oversætte, hvad Sofia havde præsenteret, hvis det kunne nås, så vores deltagere kan forstå, hvad der blev præsenteret. Svært nu er i realtid desværre, og som sagt godt forstå med det med, og det har vi været inde på tidligere, vores begrænsninger med sprog. Det er noteret, men altså, jeg må henvise til deres hjemmesider, videre information, og så kan man altid se på det her program bagefter optagelsen fra programmet, men det desværre var ikke muligt for nogle af deltagerne her for at snakke skandinavisk. Så jeg tror ikke, vi har tid til det nu, desværre, Piberluk, til at give jer et overblik på skandinavisk. Det beklager jeg. Men var der andre spørgsmål, Piberluk, eller skal vi gå videre til Stine Thora? Stine Thora, du havde et spørgsmål? Ja, tak. Skal jeg stille mit spørgsmål på dansk, eller skal jeg gøre det på engelsk? Der, som på dansk, ligesom skal så vil jeg, hvis det er til Federica, så vil jeg prøve at oversætte til italiensk. Nej, til... nej, meget gerne på dansk. Ja, jeg vil gerne bede alle om at svare kort på mit spørgsmål, men først og fremmest tak for foredragene, og det var fantastisk med Toms billede ovenfra på arktisk, fordi det giver os et andet perspektiv end det vestnordiske, vi måske mest tænker på. Men hvad jeg ville spørge om, det er, nu lader jeg ligesom nævne det en lille smule, men det er altså, hvordan I kommer i budskabet med jeres forskning videre. Er samtalen god nok med os, der sætter lovgivningen om klimaindsatser? Har I ressourcer nok til at ligesom komme videnskabet videre, og hvad kan vi som politikere gøre for at blive bedre i at tage imod nødvendig information om klima, ja, de ting, vi står ude fremme for? Jeg vil faktisk tillade mig, fordi vi er faktisk har afsluttet tiden for Q&A. Vi havde ikke så meget, så vil jeg spørge Niels, om du kan måske give os svar på svenska på denna fråga. Om du kan give et kort svar, så vil du repræsentere hele gruppen her. Jeg i mikrofonen. Ja. Tak på det. Jeg tror faktisk, at många politiker är väldigt väl upplysta om forskning och forskningsresultat. Det varierar lite grann. Men jag tror att du har helt rätt i att vi behöver mycket mer dialog. Men också en dialog där vi inkluderar både lokalbefolkningar, forskare och politiker. Men och arktisk forskning ska inte vara exotisk.
vi lever og bor i det arktiske allihopa. Og det er ingenting som vi skal være redde for at snakke om. Tak. Tak for det, Niels. Jeg kan sige, måske fortælle en lille anekdote. Det var sådan, nu lige før jul, så fandt jeg 2 bøger af Wilhelm Stephenson i min bogreol, eller i Vestnordisk Råds bogreol. Og jeg kunne se, at det var faktisk signeret af selve Wilhelm Stephenson. Jeg syntes, selvom det er fint, at vi har bøger, synes det, de passede bedre til Wilhelm Stephenson Instituttet på Akureyri, så dem har Niels fået fra os, synes det er bedre, det er der. Så det er det venskabelige forhold, vi har med de institutter på Akureyri. Og hvis vi finder flere bøger, som er signeret af nogen, så vil vi give til andre institutioner også, hvor det passer bedre. Har ikke fundet noget andet dog. Nu er klokken faktisk næsten blevet 4:15, så vi skal afslutte vores konference. Jeg vil sige tak for forelæserne her i Akureyri. Det var dejligt at trods alt få 3 med her i salen i dag. Faktisk 4, hvis vi tæller med Gudmundur. Og Sofia selvfølgelig fra Reykjavik også. Tak til dig. Og så vil jeg nu give ordet til Pipaluk Lynge Rasmussen, Vestnordisk Råds formand, som vil afslutte og opsummere konferencens indhold. Værsgo, Pipaluk. Tak. Kære ministre, inviterede gæster, Vestnordisk Råds medlemmer, kære deltagere. Mange tak for en meget interessant debat her i dag. Det har været meget lærerigt og inspirerende at lytte til alle de kloge forelæsere og følge med og deltage i debatten. Det var selvfølgelig meget ærgerligt, at vi ikke var i stand til at mødes i Akureyri, men vi kan dog glæde os over, at det gik at afholde temakonferencen og diskutere dagens vigtige emne. Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som menneskeheden står overfor. De vestnordiske lande mærker alle konsekvenserne af klimaforandringerne, og det er vigtigt, at landene fortsat spiller en central rolle i indsatsen for at understøtte en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af natur og miljø i Vestnorden. Et øget vestnordisk samarbejde om fælles interesse på miljø- og klimaområdet vil også øge de 3 landes politiske vægt og give dem større indflydelse på udviklingen i regionen. Derfor er det meget vigtigt, at de vestnordiske regeringer lever op til rekommendationen fra sidste årsmøde, hvor vi opfordrer regeringerne til et øget samarbejde og et fælles indsats på miljø- og klimaområdet. Grønland, Færøerne og Island kan også lære meget af at inspirere hinanden omkring den grønne omstilling, for eksempel i forhold til vedvarende energi, bæredygtig fiskeri, grøn transport og turisme. Derfor ser vi på dagens debat som en slags opstart, som forhåbentlig leder til videre gensidig inspiration i Vestnorden. Vestnordens Råd har fokuseret på klimaindsats og grøn omstilling i Vestnorden hele denne vinter. Vi vil fortsætte med vores tema i løbet af foråret, søge et samarbejde om emnet med landets regeringer og arbejde ud fra FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og fortsat lægge vægt på at involvere civilsamfundet og de unge i Vestnorden. Jeg vil afslutte min tale og denne dag med at takke alle vores partnere for den fantastiske samarbejde med at organisere denne konference. Tak også til Sigurdur og Sigrun Alba på Vestnordisk Råds sekretariat og til delegationssekretærerne i landene. Tak især til Altinget, som har været temakonferencen vært denne gang. Og jeg vil rigtig gerne venligst påminde Vestnordisk Råd om, at vi taler skandinavisk i rådet, da det er det vestnordlige borgere, og at dansk eller skandinavisk er nøglen til vores kommunikation. Jeg vil også sige tak til alle vores forelæsere og andre deltagere i debatten. Tak til vores gæster på Vestnordisk Råds temakonference. Og sidst men ikke mindst, tak til dem, som sidder derhjemme og kigger med for jeres deltagelse. Tak. Tak, Pipaluk. Og nu afslutter vi faktisk dagens konference. Tak til jer, som har deltaget virtuelt og her i salen i Hof i Akureyri. Tak til kolleger i Vestnordisk Råd og især værtsparlamentet Altinget for samarbejdet. Tak til Hof og den lokale tv-station N4 for jeres kæmpe arbejde med at få det hele op at stå i de meget udfordrende tider,
som vi nu oplever, og tak også til Akureyri Kommune. Det var selvfølgelig ærligt, at det ikke var muligt at have jer alle her i Akureyri denne dag. Men vi kan trøste os ved, at Vestnordisk Råd faktisk vil afholde en udskudt temakonference fra sidste år, nu i juni 2022. Konferencen vil afholdes i Qaqortoq i Sydgrønland i juni 2022, og emnet vil være de unges forhold, især i de tyndt befolkede områder. Så den glæder vi os til. Men vi siger tak til jer alle her fra Akureyri, og vi takker af her fra Akureyri i dag. Ha' en god dag og aften.